가만히 마시고 들으면 우리 기도하겠습니다. За залбирцгаая. 하나님 아버지 감사합니다. Бурхан эцэг минь талархаж байна. 하나님이 새로운 주간을 우리에게 허락하셔서 이번 주간에도 예수님의 고난을 생각하면서 은혜를 받도록 우리에게 공부할 수 있는 기회를 주셔서 감사합니다. Та бидэнд шинэ 7 хоногийг өгч бас тэгээд энэ 7 хоногт үнэхээр тэр Христийн зовлонг дахин санан дурсах тэр хугацааг өгсөнд талархаж байна. 하나님이 우리를 부르신 목적은 분명 예수 그리스도의 증인이 되라고 우리를 부르신 줄 압니다. Бурхан биднийг дуудсан зорилго нь Есүс Христийн гэрч, Есүс Христийг гэрчлэгч болоорой гэж дуудсан гэдэгт итгэж байна. 증인이 되기 위해서 우리가 진리의 말씀을 배우고 우리가 하나님의 사람으로 온전케 되는 역사가 잘 만들어질 수 있도록 도우시옵소서. Гэрч болохын тулд бид нэр Бурханы хүний хувьд төгс бүтээгдэж чадхад та туслаач. 이 시간에도 함께 하셔서 저희가 말씀을 같이 나누고 은혜를 받기에 부족함이 없도록 주님 도우시옵소서. Энэ цаг мөчид гэсэн та бидэнтэй хамт байж бид нэр үгийг хуваалцсан. Үнэхээр бид нэр ивэлтэй цаг байлгаж өгөөч. 공부하는 우리 학생들, 또 통역하는 우리 세기, 또 부족한 종이 하나가 되어서 말씀의 은혜를 받기에 부족함이 없도록 역사하여 주시옵소서. За тэгээд суралцж байгаа манай оюутнууд орчуулж байгаа орчуулагч бас зааж байгаа өөрийн боолн хүртэл бид бүгдээр хамтдаа нэг болж хамтдаа Бурхан таны үгээр ивэлийг авахд та туслаач. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 네. 자. 오늘은 여기 우일스, 예? 예, 맞아요, 우일스. 예, 우일스 여기 13장이니까 고친 아니요. 고친이지 고친. 비시. 응? 비시 고친 비시. 예, 그러니까 고친 비숍이요? 티 고친 아니고. 네. 13장이잖아요. 13장. 13장. 30이 말고 13장. 아하, 그렇지. 아론고로. 아론고로. За танаа багш чинь монгол хэл сураад одоо тоогоо сайн дандаа монголоор ярих даалгавар авсан учраас тоон дээр жоохон алдчихж байгаа шүү заяа. Тэгэхээр та нар сайн ойлгоорой. 그다음에 더친돌로 여기. 아하, 40. 자, 아론고로인 47. 우리가 지난번에 거기까지 했습니다. За 47 дугаар ишлэл хүртэл бид нар явсан байгаа. 자, 오늘은 더친네임. 오늘 더친네임부터 우리가 좀 한번 살펴볼 거예요. За бүгдээрээ өнөөдөр 48 дугаар ишлэлээс үргэлжилнэ. 자, 이방인들이 듣고 기뻐하여 하나님의 말씀을 찬송하며 영생을 주시기로 작정된 자는 다 믿더라. 이렇게 말씀을 했어요. За тэгээд 48 дугаар ишлэл дээр харах юм бол үүнийг сонссон харь үндэстнүүд баярлалтад эзний үгийг алдаршуулан дээдэлж мөнх амийг авахар сонгогдсон бүхэн итгэцгээе гэсэн байна. 자, 사도 바울이 이 소아시아에서 이렇게 복음을 증거하는데 하나님의 큰 역사가 일어났습니다. 여기. За, Илч Паул Азад ингэж тиймээ сайн мэдээ түгээхэд Бурхны одоо гайхалтай ажил тэнцээ болсон байна. 자, 그러니까 사도 바울이 여기 그러니까 비시디아 안디옥에서 이 복음을 전할 때 큰 역사가 일어난 거예요. За, ингээд Илч Паул Писидийн Антиоход сайн мэдээ дамжуулахад тэнцээ бас маш гайхалтай үр жимс тийм ээ гарсан байна. 자, 우리가 복음을 증거할 때 분명히 대적하는 자들이 있습니다. Бид нар сайн мэдээ дамжуулахад заавал нэг саад дотор учирдаг байгаа. 그러나 대적하는 자들을 두려워하지 말고 오늘 여기 48절 48절 말씀을 보면 분명히 결코 대적하는 자들을 두려워할 필요가 없구나라는 확신이 듭니다. За тэгээ бид нар энэ 48 дугаар ишлэлийг харах юм бол бид нар сайн мэдээ дамжуулж явхад ямар нэг тийм ээ одоо саад дотор хийдэг хүн байх юм бол хэрэг бидний ажилд саад дотор гарч ирэх юм бол түүнээс айж имийг шаардлага бидэнд байхгүй байна гэдгийг бид нэндээс харж ойлгож байна.
자, 여기 이방인들이 듣고 기뻐했다고 그랬죠. За тэгсэн энэ дээр харах юм бол харь үндэстнүүд сонсоод баярлалдаж гэсэн байгаа тийм ээ. 자, 복음은 유대인들에게만 국한된 것이 아니라 이방 사람들에게도 그 복음이 증거되었다라고 하는 것을 우리가 47절에 있는 말씀을 통해서 우리가 그러니까 더친덜러를 통해서 우리가 좀 알 수가 있죠. За тэгвэл бид нэр 47 дугаар ишлэлээр дамжуулан сайн мэдээ бол зөвхөн тийм ээ одоо юу гэдэг юудэчүүдэд өгөгдсөн биш харь үндэстнүүдэд хүртэл өгөгдсөн юм а гэдгийг бид нэр эндээс одоо 47 дугаар ишлэлээр дамжуулан харж болно. 그래서 지난번 이사야 더친 뉴스인 조르가 여기를 통해 보면 시편에 여기 기록이 되어 있어요. 그런 말씀에 대해서. өнгөрсөн удаа бид нар хэлсэн Исая 어디라고요, 목사님? 더친 뉴스인 조르가 Исая 49:6 дээр харах юм бол тийм ээ одоо хэлсэн байгаа. 그래서 여기 그 말씀에 대해서 여기 사도 바울이 이렇게 증거하기를 이방인들이 듣고 기뻐했다. 그럴 때 이방인들에게 이제 복음이 유대인에게만 국한된 것이 아니라 하나님의 뜻이 이방인들에게도 이 복음이 증거되는 게 하나님의 뜻이구나라는 것을 사도 바울이 선포했던 겁니다. За тэгээд эндээс харах юм бол Илч Паул юу хэлж байна вэ гэх юм бол тэр харь үндэстнүүдэд тэр юудэчүүдэд зөвхөн сайн мэдээ өгөгдсөн юм биш ээ. Энэ сайн мэдээ бол харь үндэстнүүдэд хүртэл өгөгдсөн юм а гэдгийг Паул дамжуулснаар үүнийг сонссон харь үндэстнүүд энийг сонсоод тийм ээ авралын тухай сонсоод баярлцгаасан байгаа. баярлалцгаасан. 이 비시디 안디옥에 있는 이방인들이 자신들에게도 하나님의 구원이 동일하게 주어졌다는 그런 확신을 깨달았기 때문에 하나님의 말씀을 찬송했다고 그랬습니다. За тэгээд Писидийн Антиохт байгаа итгэгч нар тийм ээ тэр бурхны үгийг сонсоод тэгээд энэ сайн мэдээ хүртэл өөрсдөд нь хүртэл өгөгдсөнийг сонсоод 48 дугаар эшлэлээр тэд нар эзний үгийг алдаршуулн дээдэлж тийм ээ одоо бурхны үгийг сонсоод баярлцгаасан гэж байгаа. 하나님의 말씀을 찬송했다는 뜻이 어떤 뜻이에요? За тэгвэл бурхны үгийг магтаж эзний үгийг алдаршуулна гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ? 자, 우리가 듣는 하나님의 말씀이 찬송받으실 어찌 보면 하나님께 영광을 돌리는 그 말씀으로 들려진 겁니다. За тэгвэл энэ үг маань юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол бидний сонсож байгаа энэ үг бол бурханд алдрыг өргөж байгаа гэж алдрыг өргөсөн гэсэн үг байна. 저와 여러분들이 똑같이 이스라엘 백성이 볼 때는 이방 사람들이에요. За бид нар бол бүгдээрээ Израилийн ард түмний хувьд бол бид нар ч гэсэн адилхан харь үндэстэн. 그런데 우리에게 이 성경 말씀을 주셔서 요 말씀이 이 시간에 우리가 같이 있고 이 말씀의 은혜를 나누고 이 말씀으로 인해서 기쁨을 얻는 것은 여기 하나님의 말씀을 찬송하는 거하고 똑같은 겁니다. За тэгвэл бид нар ч гэсэн энэ бурхны үгийг аваад тэр бурхны үгнээс суралцаж бурхны үгийг дагаж байгаа нь хүртэл энэ эзний үгийг алдаршуулн дээдэлж гэдэгтэй адилхан утга илэрхийлж байна. 자, 이 말씀을 듣는 거에 대해서 감격해야 돼 그랬어요. Тийм учраас бид нэр үгийг сонсож байгаадаа бид нар тийм ээ бас илүү их талархах хэрэгтэй. 이것이 여러분들이 교회를 섬길 때 성도들에게 가르쳐 줘야 될 모습입니다. Энэ бол та нар чуулганд үйлчлэхдээ итгэгч нарт заах ёстой чухал 우리는 зүйл. 말씀을 들을 만한 자격이 없어요. Бид нар бол үгийг сонсох гэх юм уу тийм ээ үгийг хүлээж авах одоо нөхцөл биднэрт бол байхгүй. 근데 하나님이 нөхцөлхөөс илүү ирэх биднэрт байхгүй. 네, 하나님이 우리에게 그 말씀을 들을 수 있도록 믿어지게 하시고 듣게 하시니까 얼마나 감사하나요? Гэтэл бурхан биднэрт тэр үгэнд итгүүлж тэр үгийг биднэрт сонсгож байгаа учраас бид нар үнэхээр талархахаас өөр аргагүй байна. 그 아래 보니까 영생을 주시기로 작정된 자는 다 믿더라 그랬습니다. За тэгээд тэр доор харах юм бол тэр 48-ийнхаа дунд хэсгээс хойш харах юм бол мөнх амийг авахар сонгогдсон бүхэн итгэцгээ гэсэн байгаа итгэцгээ. 이거 아주 중요한 말씀입니다. 여기. Энэ бол одоо маш чухал үг байна. 자, 영생을 주시기로 작정된 자는 다 믿어졌다 그랬어요. За тэгэд мөнх амийг авахар сонгогдсон бүхэн итгэцгээ гэсэн. 자, 영생이라고 하는 것은 중생한 성도에게 죽었던 영이 살아난 성도들에게 주신 영원한 생명. 다시 말하면 천국에 들어갈 수 있는
어떻게 보면 권세를 줬다는 뜻입니다. За тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол энэ мөнх ам гэдэг маань тийм ээ. Мөнх ам гэдэг маань тэр үгээр дамжуулаад тэр үгэнд итгэснээр дамжуулаад Тэнгэрийн хаанчлалд орох тэр эрхийг өгсөн гэсэн үг байна. Тэнгэрийн хаанчлалд орох эрхийг өгсөн. 자, 구원은 누가 받지요? Авралыг нь хэн авдаг юм бэ? Авралыг. 자, 구원은 누가 받아요? Авралыг хэн авах вэ? 자, 우리 학생들 한번 얘기해 보세요. За оюутнууд маань хариулаарай. 자, 구원은 누가 받아요? Авралыг хэн авах вэ? 자, Хэл хүн бэ нөө? сонгогдсон хүн аавна. 선택받는 사람들이 구원을 받는다. 그렇지요. 여기 있잖아요. 쓰인데 작정된 자는 있었죠? 다 믿더라. Мөн хамиг авахар сонгогдсон бүхэн гэж хэлсэн тийм ээ. Сонгогдсон бүхэн итгэцгээе гэсэн. 자, 에베소서만 해도 사도 바울이 예정했다라는 단어만 6번 나옵니다. Эфестер харах юм бол одоо юу гэдэг төлөвлөгөө гэдэг үг 6번? 몇 번? 6번이나 나와요. 6 удаа гардаг байх төлөвлөгөө гэдэг. 자, 에베소 1장 4절로 5절에 보면 거기 이런 말씀이 있습니다. 에베소 1장 4절로 5절. 그러니까 Эфес 1-ийн 에베소 내긴 고로 그다음에 유스 아니야. 아 4절이잖아. 4절 5절. 드룹 유스 아니에요. 아, 드룹 드룹? 저기 아우인 드룹 아이 타워. 아, 노르프 타워. 드룹 타우 노르프 타워. 한국말로 해야 되겠어요. 에베소 1장 4절로 5절에 보면 За 4 5-аар харах юм 거기 한번 бол 보세요. за 4 5 Эфес 1-ийн 4 5 дугаар эшлэл. 자, 거기 한번 읽어봐요. За тэгвэл 4 5 дугаар эшлэл. Түүний өмнө биднийг ариун бөгөөд гимзэмгүй байлгахын тулд Бурхан ертөнцийн суйраас урд биднийг түүний дотор сонгосончлон хайраараа тэр өөрийн хүслийн сайн тааллын дагуу биднийг Есүс Христээр өөрийнхөө хүүгүүд болгон үрчлэн авахар урдаас тогтоожээ гэсэн. 자, 거기 그래 써 있죠. 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택했다고 그랬죠. За биднийг тийм ээ одоо дэлхийн суйраас өмнө тийм ээ Христийн дотор дэлхийн суйраас өмнө түүний дотор биднийг сонгосон гэж байгаа. 우리가 영생을 얻기로 구원받기로 작정된 사람은 창세전부터 하나님이 예정을 해놓은 겁니다. 이 사람은 어느 시대에 우리를 구원하실 것인지 하나님이 그렇게 다 선택해서 예정을 해놓은 거예요. За тэгвэл бурхан бидний талаар төлөвлөсөн бахан тийм ээ. За энэ хүнийг хэдий үед за тэрнийг одоо цаг хугацаанд энэ хүнийг аварна гэд одоо урдчлаа төлөвлөгөөг бүгдийг гаргацсан бахан. 또 1장 5절에도 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 그랬지. За тэгэд 5 дугаар эшлэл дээр юу гэсэн бэ гэвэл тэр өөрийн сайн тааллын дагуу гэж хэлсэн. 예정이란 뜻이 뭡니까? За тэгвэл энэ төлөвлөгөө гэдэг үг юу ямар учиртай юм бэ? 앞으로 되어질 일을 미리 선택했다. 미리 정해놨다는 뜻이에요. За тэгвэл төлөвлөгөө гэдэг маань юу гэсэн үг гэх юм бол ирээдүйд хийх ажлыг бүгдийг нь урьдаас төлөвлөөд сонгоод бэлтцсэн гэсэн үг байна. 또 11절에도 보면 1장 11절에도 그렇게 있어요. За тэгээ 11 дугаар эшлэл дээр нь ч гэсэн яг л адилхан тэгж хэлсэн байгаа. Нэгийн Эфес 1-ийн 11 дугаар эшлэл. 자, 여러분들이 한번 읽어보세요. 1장 11절. За 1-ийн 11 дээр юу гэсэн байна вэ? Эфес 1-ийн 11 дугаар эшлэл. 1장 11절. Бүх юмсыг хүслийнхээ зөвлөгөөгөөр үйлддэг түүний зорилгын дагуу урьдаас тогтоогдсноор бид түүний дотор өв залгамжлагчд болсон юм. 자, 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었다. 이 기업은 천국 시민이 되었다는 겁니다. 때로는 하나님의 복음의 기관이 되었다라는 거. 복음 하나님의 나라를 세우는 데 있어서 선택받은 자가 되었다라고 할 때 기업이라는 단어를 쓴 겁니다. За тэгвэл энэ дээр хэлж байна тийм ээ түүний зорилгын дагуу урдаас тогтоогдсноор бид нэр сонгогдохоор тогтоогдсон бөгөөд бид нэр түүний дотор өв залгамжлагчд болсон. Тэгвэл өв залгамжлагчд болсон гэж хэлэхдээ одоо тийм ээ урдаас тогтоосон төлөвлөсөн гэсэн үгнүүдийг ашиглаж байна. 천국 시민은 아무나 되는 게 아니라 예정을 입은 사람만 될 수 있는 거예요. Тэгвэл Тэнгэрийн хаанчлалын иргэн хамаагүй хинч хамаагүй тийм ээ Тэнгэрийн хаанчлалын иргэн болдоггүй байхад тэр урдаас төлөвлөгдсөн нэгэн болдог байна. 자, 3장 11절도 한번 보세요. За тэгвэл Эфес 3-ын 11 дугаар ишлэлийг бас харъя. Эфес 3-ын 11. 자,
자, 하나님이 어찌 보면 교회로 말미암아서 하나님의 역사가 나타나게 하시는데, 자, 그것을 성도를 통해서 하시는 거예요. 근데 그 성도들을 그에 대해서 여기 3장 11절에 한번 읽어보세요. 뭐라고 써 있는지. За тэгвэл бурхан тийм ээ одоо төлөвлөгөөгөө биелүүлэхийн тулд өөрийн сонгосон хүмүүсээр ариун хүмүүсээр дамжуулж хийдэг. Тэгвэл 11-р ишлэлийг Эфес 3:11-ийг хамтдаа уншия. Юу гэж байна вэ? Бидний эзэн Христ Есүс дотор үйлдсэн мөнх зорилгын дагуу тэр ингэсэн ажээ гэж. Мөнхийн зорилгын дагуу тэр ингэсэн ажээ. 자, 영원부터 이 세상이 창조되기 이전부터 우리 주 그리스도 예수 안에서 예정하신 뜻대로 하신 것이라. 장차 예수 그리스도를 보내서 그 예수 그리스도를 통해서 구원하기로 작정된 사람을 통해서 하나님이 이 세상에 하나님의 그 경륜대로 섭리해 나가실 것을 말씀한 겁니다. За тэгээд энэ дээр харах юм бол юу хэлж байна вэ гэх юм бол бурхан урдаас тогтоосон тийм ээ өөрийн төлөвлөсөн тэр мөнхийн өмнөөс төлөвлөсөн тэр төлөвлөгөөний дагуу урдаас тогтоосон тэр хүмүүсээ тэр Есүс Христээр дамжуулан энэ бүх өөрийн төлөвлөгөөгөө тэр сонгогдсон хүмүүсээр дамжуулан өөрийн төлөвлөгөөгөө хийж хэрэгжүүлдэг байх нэ. 우리가 로마서에서도 지난번에도 얘기했지만 로마서에는 더 하나님의 예정에 대해서 더 많이 써놨습니다. 예? 로마서에는. Ром ном дээр харах юм бол тэр бурхны төлөвлөгөөний дагуу маш тодорхой бас бичсэн байдаг. Их бичсэн байдаг. 자, 로마서 8장 28절로 30절 한번 보세요. 이게 중요하니까. За бүгдээрээ Ром 8-ийн 8장 28절로 30절. 28-аас 30. Ром 8-ийн 28-аас 30. 여긴 두 가지로 이렇게 써놨어요. 두 가지로. За энэ дээр болохоор хоёр зүйлийг бичсэн байгаа. Ром 8-ийн 28-аас 30. 자, 28절에 한번 읽어보세요. За 28 дугаар ишлэлийг уншия. 28 дугаар ишлэл. 아주 중요하니까 거기다 여러분들이 이렇게 꼭 체크를 해야 됩니다. 이렇게 쭉. За энэ ишлэл маань маш чухал ишлэл учраас та нар одоо тэр хэсэгт тийм ээ одоо жоохон тэр Библийг тэр хэсэгт нь одоо юу гэдэг тодруулаа тэмдэглэж аваарай. Ром 8:28. Бурхныг хайрладаг түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүст тохиолддог бүхий зүйл эцэстээ тэдний сайн сайхны төлөө байдаг гэдгийг бид мэднэ. 자, 하나님을 사랑하는 자, 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들, 이런 말을 했어요. За энэ дээр ярих юм бол бурхныг хайрладаг түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүст гэж хэлж байгаа. 그러니까 우리가 하나님을 사랑한다고 하는 것은 예수를 믿어 구원받은 사람이 하나님을 사랑하는 사람이에요. За тэгвэл бурхныг хайрладаг гэдэг маань ямар хүн юм бэ? Есүст итгэж тийм ээ бурхныг хайрлаж байгаа хүмүүсийг хэлж байна. Хайрладаг 그 사람이 хүмүүс. 누굴까요? Тэгвэл тэр хэн бэ? 그 뜻대로 부르심을 입은 자들. Тэгвэл тэр хүн хин юм бэ гэвэл түүний зорилгын дагуу дуудагдсан хүмүүс байх нь. Дуудагдсан хүмүүс. 하나님이 어떤 목적을 가지고서 불러준 자들이란 뜻이에요. 불러준 자. Энэ бол бурхан ямар нэг зорилгын дагуу тийм ээ тэр бурхны ямар нэг зорилгын төлөө дуудагдсан хүмүүсийг хэлж байна. 우리를 이 세상에서 이 복음 전할 사명자로 하나님이 우리를 불러줬습니다. 그게 우리에 대한 하나님의 뜻이에요. Бид нарыг энэ дэлхий дээр сайн мэдээ дамжуулахын тулд тийм ээ бид нарыг сайн мэдээ дамжуул гэсэн өөрийнхөө зорилгын төлөө бурхан бид нарыг дуудсан байна. Энэ бол бурханы хүсэл. 또 29절도 한번 읽어보세요. За тэгээд 29 дугаар ишлэл нь 29 тэр өөрийнхөө хүүг олон ах дүүсийн дунд ууган нь байлгахын тулд урдаас мэдсэн хүмүүсээ тэр бас түүний дүртэй адил болгохоор урдаас тогтоосон юм аа. 자, 미리 아신 자들로 그래. 미리 아신 자들. За энэ дээр юу хэлж байна гэх юм бол урдаас мэдсэн хүмүүс гэж байгаа. Урдаас мэдсэн хүмүүс. 자, 하나님의 형상을 닮아서 사명 감당하기 위해서 미리 청하셨다 그랬습니다. Тэгвэл энэ нь бурхны ажлыг биелүүлэхийн тулд хийлгэхийн тулд тийм ээ урдаас тогтоосон урдаас мэдсэн тэр хүмүүсээ гэж хэлсэн. 여기 아주 중요한 메시지가 들어있죠. За энд бол маш чухал одоо агуулга нуугдж байна. 왜 우리가 구원을 받았을까? Бид нар яагаад аврагдсан юм бэ? 하나님을 닮아가기 위해서. Бурхныг дуурайхын тулд. 자, 하나님의 형상을 가지고 이 세상에서 살아가게 하시려고 하나님이 우리를 구원하셨구나. 그거 발견할 수 있죠. Бурхныг дуурайхын тулд тийм ээ бурхан энэ дэлхий дээр өөрийн хүмүүсийг
өөрийн ажил бурхныг дуурайлахын тулд өөрийн хүмүүсийг бид нарыг одоо юу гэдэг сонгосон юм байна гэдгийг бид нэр ойлгох хэрэгтэй. 또 30절로 보세요. За 30 дугаар ишлэл тэр урьдаас тогтоосон хүмүүсээ мөн дуудсан тэр дуудсан хүмүүсээ мөн зөвтгсөн тэр зөвтгсөн хүмүүсээ мөн алдаршуулсан. 자, 미리 정해줬다. 미리 우리를 하나님께서 하나님의 백성으로 정해둔 그 사람을 불렀습니다. 때가 되니까 아하. 불러가지고 우리를 의롭다. 어떻게 보면 우리를 구원하시고 여기 영화롭게 했다고 하는 것은 언젠가 하나님 앞에서 우리가 상 받는 사람으로 살도록 우리를 선택하셨다는 뜻이에요. За тэгвэл тэр урдаас тогтоосон хүмүүсээ дуудсан гэх тийм ээ. За тэр дуудаа зогсохгүй тэр дуудсан хүмүүсээ мөн зөвтгсөн. За тэр зөвтгсөн хүмүүсээ алдаршуулсан гэдэг нь. Алдаршуулсан гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэвэл бид нэр хизээ нэгэн цагт бас нэг хизээ нэг өдөр тийм ээ. Үнэхээр бурхны өмнө очиод тэр шагналыг авах болно гэдгийг хэлж байгаа. 그렇기 때문에 저와 여러분들의 미래는 자, 구원을 받아서 언젠가 하나님 앞에 가서 상 받는 삶을 사는 것이 자, 우리가 받은 특권입니다. За тэгвэл бидний онцгой эрх гэдэг маань юу гэсэн үг юм бэ? Юу юм бэ гэх юм бол бид нар хизээ нэг өдөр энэ дэлхийн амьдралаа дуусгаад бурхны өмнө очиход тийм ээ. Бурхны өмнө очиод биднэрт өгөгдсөн, биднэрт зориулагдсан тэр шагнал авах маань бидний онцгой эрх онцгой эрх байх нэ. 얼마나 감사해요. Үнэхээр талархав штэ. 자, 얼마나 감사합니까? 우리가 정말 아무것도 아닌데 Үнэхээр талархав штэ тийм ээ. Бид нар үнэхээр юу ч биш байтал, хинч биш 우리의 미래가 байтал 이렇게 정해졌어. бидний ирээдүй ингэж урьдаас тогтоогдчихсан байна. 자, 감사하죠? Талархмаар байна тийм үү? 감사해요? Талархаж байна уу? 자, 바이를라? 네, Талархаж байна. 예. 음. 자, 얼마나 감사한지 몰라. Үнэхээр талархав штэ тийм ээ. 자, 로마서 9장 11절도 한번 보세요. За тэгвэл бас Ром 9:21 자, 여기 구체적으로 이렇게 써놨습니다. 11절이요, 21절이요. 9장 11절. 11 байх 그다음에 нь шүү. Ром 9:11. 유스인 아론에게. 자, 거기 한번 9:11. 읽어보세요. 여기 За тэгвэл энэ дээр 9장 харъя. 11절부터 여기 이렇게 쭉 보면 14절까지 한번 읽어보세요. За 11-ээс 14-р ишлэл хүртэл Ром 1:11-ээс 14-р ишлэл хүртэл хамтдаа уншия. Хүүхдүүдийг хараахан төрөөгүй ямар ч сайн муу зүйл үйлдэггүй байхад нь бурхны зорилго нь сонголтын дагуу үйлсээр бус харин дуудагчийн улмаас байхын тулд ахан дүүдээ үйлчлэн гэж ихт нь айлцсан ажээ. Энэ нь би Яаковыг хайрлсан харин Исавыг үзэн ядсан гэж бичигдсэнчлэн юм. Тэгвэл бид юу хэлэх вэ? Бурханд шудраг бус юм байдгүй. Бүү ийм байх болтугай. 자, 16절도 한번 읽어보세요. За 16 дугаар ишлэл 15절까지 읽어요. 15절. 16절. За 16 дугаар ишлэл ингэхлээр энэ нь хүсдэг эсвэл хичээдэг хүнээс биш харин өршөөлт бурхнаас хамаардаг ажгүй. 자, 원하는 자로 말미암는 게 아니다. 구원은 내가 원한다고 구원을 받는 게 아니라 여기 오직 긍휼히 여기시는 하나님으로 말미암음이라 이런 말씀했죠. За тэгсэн тэгвэл аврал гэдэг маань тийм ээ би хүслээгээд би аврагдах юм биш ээ. Харин энэ дээр юу ч хэлсэн бэ гэвэл харин өршөөлт бурхнаас хамаардаг ажгүй гэсэн байна. 그러니까 구원은 내가 구원받고 싶다고 해서 구원받을 수 있는 게 아니에요. За тэгвэл аврал гэдэг маань би аврагдахыг хүссэн учраас аврагдаж байгаа юм бол биш. 자, 하나님으로 말미암습니다. Харин бурхнаар дамжуулдаг. 자, 에서와 야곱 두 에서. 아들이 리브가에게 있지만 어찌 보면 에서는 효자입니다. За Яаков болоод Исав байна тийм ээ. 자, 에서는 효자라고요. 에서는 아하. 효자. Исав нь болохоор уугна. 그런데 에서는 선택받지 못했습니다. Гэтэл тэр Исав одоо сонгогдож чадаагүй. 자, 태어나기 전부터 벌써 리브가에게 큰 자가 작은 자를 섬길 거라고 얘기했어요. Гэтэл яасан бэ гэх юм бол тэр хэдийгээр уугна нь байсан ч гэсэн тийм ээ уугна нь байсан ч гэсэн түүний төрхөөс өмнө Ребекад бурхан хэлсэн тийм ээ. Том нь багада дүүдээ үйлчлэнэ гэж хэлсэн байна.
이렇게 명확한 선택의 모습이 어디십니까? Анхан дүүдээ үйлчлэнэ гэж хэлсэн. Ийм одоо маш тов тодорхой гэхүү тэр үйлчлэл одоо юу гэдэг тов тодорхой сонголт гэдэг зүйл эндээс одоо маш тов тодорхой харагдаж байгаа. 자, 11장 5절에도 보세요. 로마서 11장 5절에도 За Ром 11-ийн 5 дээр хүртэл харах юм бол 자, 여기도 이런 말씀. 그런즉 이와 같이 이제도 은혜로 택하심을 따라 남은 자가 있느니라. 이런 말씀이세요. за тэгэд Ром 11-ийн 5 дээр харах юм бол үүний адил бурхны нэгүүлсэнгүй сонголтын дагуу үлдгэсэд идэвхтэй цагтж байгаа гэсэн. 자, 하나님이 때로는 예수 믿는 사람들이 많은 핍박을 받아서 고난 중에 있어도 하나님이 은혜 가운데 택해서 그래도 그들을 통해서 하나님의 구원 역사를 끝까지 이루어 나가실 것을 약속한 말씀입니다. Бурхан хэдийгээр тийм ээ одоо их сонгогдсон хүмүүс байгаа ч гэсэн тийм ээ бас үлдсэн хүмүүс байгаа. Энэ үлдсэн хүмүүсээр дамжуулан бурхан өөрийн төлөвлөгөө авралын ажлаа одоо хийж гүйцэтгэнэ гэдгийг хэлж байна. 그 일을 위해서 남은 자도 택하심을 받은 사람만이 할 수 있다. За тэгвэл тэр үлдсэн хүмүүс гэж бас хин юм бэ гэх юм бол мэдээж бас тэр сонгогдсон хүмүүс л үлдээд бас одоо ажил хийх юм. 16장에 보면 사도 바울이 마중에 제일 나중에 문안 인사하면서 여기 이런 말씀도 한 게 하나 있어요. 여기 16 дугаар эшлэл Үлсийн 16 дугаар бүлэг дээр харах юм бол Илч Паул одоо загтлаа дуусгаад хүмүүстэй мэдчлэхдээ хэлсэн үг байдаг. 로마서 16장 13절. Ромын 자, 주 안에서 택하심을 입은 루포와 그 어머니에게 문안하라. 그 어머니는 곧 내 어머니니라. 이렇게 말씀했어요. за тэгээд Рома서 16장 16장. 왜냐하면 아론조르가 여기 아론 거로 за 16-гийн 13. 거기 보면 주 안에서 택하심을 입은 그런 말 루포와 그 어머니에게 문안하라 이렇게 말씀했죠. 그거 보면 За тэгвэл Ромын 16-гийн 13 дугаар эшлэл дээр одоо Паул мэдчлэлтэй ингэж мэдчилсэн байна. Эзэн дотор сонгогдсон Рупт мэд хүргээрээ миний ээж болох түүний ээжэд мэд хүргээрээ гэж хэлсэн байна. Ром 16-гийн 13 дээр. 그러니까 또 데살로니가전서 1장 4절에도 보면 하나님의 사랑하심을 받은 형제라 너희를 택하심을 아노라 이렇게 말씀했어요. 1장 4절. За тэгвэл бас 1-р Тесалоник 도록 1-ийн 4-р эшлэл дээр юу гэсэн бэ гэм бод Бурхнаар хайрлагдсан ах дүүнрээ та нарыг сонгогдсныг бид мэддэг гэж хэлсэн байна. 또 베드로전서 1장 2절도 한번 보세요. За 베드로전서 тэгээд 1-р Петр 1-2 거기 한번 읽어봐요. За 1-р Петр 1-2 дугаар эшлэлээр та нар бол Бурхны урьдаас мэдлэгийн дагуу сүнсний ариусгалаар Есүс Христэд дуулууртай байхын тулд болон түүний цусаар цацуулахын тулд сонгогдсон билээ. Нэгүсэл бай амар тайван та нарт улам ариун болох болтугай гэсэн. 여기 베드로 사도도 하나님 아버지의 미리하심을 따라 이렇게 말씀하고 그 아래 보면 택하심을 입은 자들에게 편지한다 이렇게 말씀하죠. За тэгээд энэ дээр харах юм бол Петр хүртэл хэлж байна тийм ээ. Бурхны урьдаас мэдэх мэдлэгийн дагуу гэж хэлээд за тэгээд түүний цусаар цацуулахын тулд сонгогдсон гэж хэлсэн байна. 자, 여기 요한 2서에도 있습니다. 요한 2서. За тэгсэн 2 дугаар Иохан дээр хүртэл байна. 요한 2서 1장 1절에 보면 2 дугаар Иохны 1-ийн 2 дээр харах юм бол 장로는 택하심을 입은 부녀와 그의 자녀에게 편지한다 이렇게 말씀했죠. Иохан 2 그렇죠. 요한 2서 1장 1절. 1장 2절. 1장 1절. 내긴 За 1-ийн 1 дээр хэлж байна тийм ээ. Ахлагч би сонгогдсон эзэгтэй болоод түүний хүүхдүүдэд илгээв гэж хэлсэн байна. 그리고 1장 13절에도 써 있습니다. За тэгсэн 13 дугаар эшлэл дээр хүртэл бас бичсэн байгаа. 마지막으로 얘기하면서 택하심을 입은 내 자매의 자녀가 내게 문안하느니라 이렇게 말씀하죠. За тэгвэл юу гэж хэлж байна гэх юм бол таны сонгогдсон эгч дүүгийн чинь хүүхдүүд танд мэд хүргэж байна гэж хэлсэн байна.
제가 그전에도 얘기했지만 요한일서 4장 19절에도 우리가 사랑하면 그가 먼저 우리를 사랑했다. 그런 말씀을 했죠. За тэгэд 1-р Иохны 2-ын 14 дээр хэлэхдээ саажан гэсэн нь 4-12 дээр хэлэхдээ эхлээд бид нэр хайрлсан биш тэр биднийг эхлээд хайрлсан гэж хэлдэг байна. 자, 아론유스예요. 아론유스. 19. 왜냐하면 그러니까 요한일서 1-р Иохан 두루엔 저기 그 4-ийн 아론유스라고 아론유스. 19. 4-ийн 19. 거기 보면 우리가 사랑하는 것이 아니라 그가 먼저 우리를 사랑했다 할 때 우리가 하나님을 먼저 사랑했다는 것은 우리가 하나님을 사랑했다는 것은 우리가 구원받아서 하나님의 일꾼이 되었다라는 뜻인데 그 일에 하나님이 먼저 우리를 선택해 주었다 그런 뜻이에요. За тэгвэл энэ дээр харах юм бол эхлээд тэр биднийг хайрлсан тул бид хайрладаг юм ба гэж тийм үү? Тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг юм бэ гэвэл эхлээд бурхан биднийг сонгосон. 그래서 여기 бурхан 아까 биднийг сонгосон учраас бид нар одоо ингэж тийм сонгогдсон юм а гэдгийг хэлж байгаа. 그래서 우리가 사도행전 여기 13장 48절 말씀이 아주 중요한 말씀이에요. За тийм учраас Үйлсийн энэ бидний үзэж байгаа Үйлсийн 13-ийн 48 дугаар ишлэл маш их чухал байх нэ. 자, 구원은 하나님의 선택으로 구원을 받는다는 거 명확합니다. Үйлс 13-ийн 48 эндээс харах юм бол аврал бол ерөөсөө сонголтоос шалтгаалдаг юм а гэдэг нь бол маш тодорхой хэлэгдсэн байна. 저와 여러분들이 이렇게 신학교에서 하나님의 말씀을 듣고 주의 일꾼이 된 것은 벌써 여러분들이 하나님의 백성으로 선택되었다는 증거입니다. Тэгвэл бид нар бүгдээрээ энэ чинь Библийн сургуульд цуглаад хамтдаа Бурхны үгийг сурж байна гэдэг маань юу хэлж байна вэ гэвэл бид нар бол урдаас сонгогдсон гэдгийн нотлохоо байх нь. Бид нар бол сонгогдсон хүмүүс гэдгийн нотлохоо маань байх нэ. 피시디아 안디옥에서 이렇게 사도 바울이 사역할 때 주의 말씀이 그 지방에 두루 퍼지니라. За тэгээд Писидиан Антиохт ингэж Паул ажиллаа гэхэд Бурхны ажлыг хийхэд эзний үг бүх нутаг даяар түгж байлаа гэж 49-р эшлэл дээр нэ. 반대한다고 해서 하나님의 복음이 전파되지 않는 게 아니에요. Эсэргүүцэгдлээ гэх тийм ээ. Хин нэгэн эсэргүүцлээгээд Бурхны үгэнд одоо саад хийж чадна гэсэн үг бол биш байх нэ. 하나님의 구원 역사 막을 수 없습니다. Хинч Бурхны авралын ажилд саад хийж саад тавьж чадахгүй. 자, 그러나 요 유대인들이 경건한 귀부인들 신의 유력한 사람을 선동해 가지고 바나바와 바울을 박해 가지고 그 지역에서 쫓아내 버렸죠. За тэгсэн 50 дугаар ишлэл дээр харах юм бол харин юудэчүүд нэр хүнд бүхий сүсэгтэн эмэгтэйчүүд болон хотын тэргүүлэх хүмүүсийг хатхан Паул Барнаб хоёрын эсрэг хавчлагыг өдөөн турхирч тэднийг нутгаас хөөн гаргав гэсэн ба. 자, 그럴 때 사도 바울과 바나바가 그 지역을 떠나면서 발에 티끌을 갖다 떨어버리고 이고니온으로 갔다고 그랬습니다. За тэгээд Паул Барнаб хоёр тэр хотоос гарахдаа яасан бэ гэх юм бол гэвч тэд хөлийнхөө тоосыг тэдэн рүү сэгсрээд Икониум руу явжээ гэсэн ба. 자, 더 이상 복음을 듣지 않는 자들에게 더 이상 그들에게 하나님의 구원 역사가 없다는 것을 보여준 겁니다, 사실은. За тэгвэл үүндээ ингэж хөлөө сэгсэрснээрээ тийм ээ. Хөлөө тэдний одоо тэдэнд сэгсэрснээрээ Бурхны авралын ажил цаашаа энэ газар хийгдэхгүй гэдгийг хэлж одоо илэрхийлж байгаа. 그러나 비시디아 안디옥에서 택정함을 받은 사람들은 다 구원을 받죠. Гэхдээ Писидийн Антиохт бол аврагдахаар сонгогдсон бүх хүмүүс тийч авралаа авсан. 그러나 사도 바울과 디모데를 쫓아낸 사람들은 그들 스스로가 내가 구원받지 못한 사람이라는 것을 보여준 거라고 할 수 있어요. За тэгээд Илч Паул болон Барнабыг хөөж байгаа хүмүүс бол тийм ээ би бас сонгогдоогүй хүн гэдгээ харуулж байгаагийн одоо нэг илрэл байна. 자, 52절에 보니까 제자들은 기쁨과 성령이 충만하니라 그랬습니다. За тэгээд 52 дугаар эшлэл дээр харах юм бол дагалдагчид баяр баясгал ариун сүнсээр дүүрэн байсаар байлаа гэж хэлсэн. 하나님의 구원 역사가 그들과 함께 하니까 그들에게 기쁨이 있었습니다. Бурхны авралын ажил тэднэртэй хамт байгаа учраас хамт байсан учраас тэд нар баяр хөөртэй байсан байх нэ. 또 성령이 충만하니라 한 거 보니까 그들에게 증거된 복음의 역사가 성령의 역사로 말미암아서 되었다는 걸 알 수 있습니다.
За тэгэд ариун сүнсээр дүүрэн байлаа гэдгийг харах юм бол тэднэрт дамжуулагдсан тийм ээ тэднэрт тунхаглагдсан сайн мэдээ бол ариун сүнсээр дамжуулагдсан юм а ариун сүнс дамжуулсан юм а тунхагласан юм а гэдгийг бид нар харж болох нэ. 사도 바울이 고백하기를 그가 복음을 증거하러 다닐 때 말로만 증거하는 게 아니라고 이야기를 합니다. Илч Паул тийм ээ одоо юу гэдэг сайн мэдээ дамжуулахдаа зөвхөн үгээр очиж тийм ээ сайн мэдээ дамжуулсан гэж хэлдэггүй. 자, 여기 데살로니가 내긴 아우이에 보면 우리 네. 복음이 말로만 너에게 이런 것이 아니라 오직 능력과 성령과 큰 확신으로 되었다 이렇게 얘기합니다. Тессалоник Жонсон муу аав ямар юм? 1장 5절 5 1-ийн 5. 내긴 타우. Аха. За тэгээ нэгдүгээр Тессалоник 1-ийн 5 дугаар ишлэл дээр харах юм бол юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол учир нь бидний сайн мэдээ та нарт зөвхөн үгээр очоогүй мөн хүч ба ариун сүнс дотор бүрэн баталгаатайгаар очсон юм а гэж хэлдэг. 자, 능력과 성령과 큰 확신이라고 그랬죠. За энэ дээр юу гэж хэлж байгаа юм бол хүч ба ариун сүнс дотор бүрэн баталгаатайгаар гэж хэлж байгаа. 즉 사도 바울이 복음을 증거하러 다닐 때 성령께서 역사하시고 성령의 인도를 따라서 그 복음이 선포되었다는 것을 고백하는 겁니다. За тийм учраас эндээс харах юм бол Илч Паул сайн мэдээ дамжуулахад тийм ээ Илч Паулын сайн мэдээний ажил ариун сүнс тийм ээ болон ариун сүнсний тэр хүч одоо маш их дагалдаж хамт байсан байна гэдгийг бид нар харж байна. 우리 신학교에도 성령의 큰 역사가 있습니다. Манай Библийн сургуульд хүртэл Бурхны ариун сүнсний ажил маш их байгаа. 내가 인위적으로 내가 어떤 내 개인적인 생각을 가지고 신학교를 하는 게 아니에요. Би ингээ сайн мэдээ биш Библийн сургуулийг хийж байгаа маань би өөрийн зүгээр нэг хувийн ашиг сонирхол ч юм уу тийм ээ хувийн бодлосоо бодсод ингэж сайн мэдээ хийж байгаа биш. 자, 나에 대한 하나님의 사명, 또 신앙 양심 그걸 따라서 그냥 물 흐르듯이 순종해 나아가다 보니까 여기까지 온 거예요. Бурхан надаас хүсэж байгаа тэр одоо ажил худуулгууртай байдал. Энэ бүх зүйлийг Бурханы шаардсныг зүгээр голын урсгалын дагуу хийгээд яваад байтал өнөөдрийн хүртэл одоо Библийн сургууль босгох хүртэл энэ хэмжээнд ирсэн байгаа. 앞으로도 더 크게 우리 화답의 신학교는 역사할 겁니다. Цаашдаа ч гэсэн Бурхан манай Батафе Библийн сургууль дээр тийм ээ маш их ажиллаа хийх болно. 우리가 가진 무기가 뭐죠? Бидэнд байгаа зэвсэг юу юм? 성경 말씀만 바로 증거하는 겁니다. Биднэрт байгаа зэвсэг бол ерөөсөө зөвхөн Бурханы үгийг л зөвөөр дамжуулахыг хүсэж байна. 우리가 양심을 바로 써서 하나님 앞에서 바른 교회를 세워나가기 때문에. Бид нэр одоо мэс чанараа зөвөөр ашиглаж Бурханы өмнө зөв үнний үгийг тунгаглаж зөв чуулганыг босгон байгуулах юм. 하나님이 그러한 신학교 붙들어줘요. Бурхан ийм Библийн сургууль тийм ээ өөр ажиллаа хийх болно. 그런 교회를 붙들어줍니다. Ийм чуулганыг хүртэл Бурхан өөрөө ашиглах болно. 그래서 제가 이번에 4월 달에 가서 우리가 이제 건축하는 일이 잘 진행이 되면 앞으로 그곳에서는 1년에 한두 차례 이 교역자 수양회를 할 거예요. За тэгээд одоо энэ удаа 4 сард очоод Библийн сургуулийнхаа одоо суурийг тавиад Библийн сургуулаа энэ зундаа ч юм уу намарт бариад дуусгачих юм бол жилд 1-2 удаа сүм чуулгануудын манай Библийн сургуулийг төгссөн сүм чуулгануудын удирдагч нарын одоо цугларалт гэж одоо сургалт маяг юм хийх болно. 또 어떤 신학적인 부분에 대해서도 같이 여러분들과 공감을 하고 또 같이 사경회도 하고 그렇게 할 겁니다. За тэгээд хамтдаа юу гэдэг теологийн талаар ч юм уу тийм ээ хамтдаа ярилцаж зөвлөлдөж нэг ёсны одоо бас төгсөгчдийн хурал маягийн зүйл хүртэл хийх болно. 아무나 올 수는 없습니다, 거기. Энд бол хинт хамаагүй хамаагүй хүн оролцох эрхтэй биш. 우리 신학교를 졸업한 사람, Зөвхөн манай сургуулийг төгссөн оюутан. 또 우리 신학교를 졸업하고 교회를 개척한 사람, За тэгээд тэр дундаа тийм одоо бас манай сургуулийг төгсөөд Библийн одоо биш Библийн сургуулийг төгсөөд сүм чуулганыг одоо тарьсан хүмүүс, 우리 신학생들 манай оюутнууд 이런 사람들만 그 교역자 수양에 참여할 수 있어요. тэр хүмүүс л зөвхөн манай одоо юу гэдэг Библийн сургуулийн тэр сургагч нарын, ахлагч нарын, удирдагч нарын тэр одоо семинарт сургалтанд суух боломжтой. 내가 속해 있는 우리
교단에서도 해마다 교육자 수양회가 있습니다. багшийн харьяалагддаг гэх одоо тийм энэ урсгал одоо багшийн харьяалагддаг энэ чиглэл нь хүртэл жилд 1-2 удаа бас ийм одоо удирдагч ахлагч пасторуудын ийм хурал болдог. 한국에서 зөвлөгөө болдог. 유명한 어떤 신학대학교 교수들을 초청해서 또 신학적으로도 우리가 같이 이야기하기도 합니다. За тэгээд тэр үедээ яадаг вэ гэвэл Солонгостой нэртэй алдартай тэр Библийн сургуулиудын профессорууд тийм ээ одоо Библийн одоо багш нарыг урьж ирээд хоорондоо ярилцаж теологийн хувьд ч юм уу тийм ээ одоо ярилцаж хоорондоо ингэ зөвлөлддөг ийм хуралдаан маяг юм хийдэг. 시대가 변화가면서 진리가 많이 왜곡되고 때로는 잘못된 사상들이 자꾸만 나왔을 때 우리가 그거에 대해서 분별하고 대처해야 될 능력이 필요한 거예요. Энэ цаг хугацаа биш энэ одоо юу гэдэг үе өнгөрч үе гэдэг маань ямар үе юм бэ гэх юм бол одоо цаг үе орчин үе байна тийм ээ одоо ингээд он цаг үе хугацаа өнгөрөх тусам энэ итгэлийн асуудал хүртэл өөрчлөгдөж бүх зүйл одоо ингээд өөрчлөгдөж хувьсаж явж байгаа учраас бид нэр энэ үед ч гэсэн бас сайн одоо хоорондоо зөвлөлдөж ярилцж явах хэрэгтэй. 그래서 철저하게 성경에 비추어서 올바른 교회를 세워나가는 일에 지장함이 없도록 앞으로 그렇게 해나갈 겁니다. Тийм учраас бид нар 100% тийм ээ Библиэр тулгуурлан Библиэр одоо шүүж үзэн цаашдаа 100% Бурхны үгэнд тулгуурласан сүм чуулганыг л тийм ээ босгон байгуулж явах хэрэгтэй. 그러니까 여러분들이 기도해 줘야 됩니다. Тийм учраас та нар бүгдээрээ маш сайн залбирч өгөөрэй. 자, 여기 우리 이제 14장. 자. 14-р бүлэг 14장 아론드로. 여기 한번 읽어 보세요. 1절로 7절까지 한번. За 14-ийн 1-ээс 7 дугаар эшлэл 14-ийн 1-ээс 7. Икономд тэд юдэчүүдийн синагогт цугтаа орж тиймхүү ярьсанд юдэчүүд болон грекчүүд үе олноороо итгэцгээв. Харин үл итгэгч юдэчүүд хар үндэстнүүдийн бодол санааг үүмүүлж тэднийг ах дүүсийн эсрэг турхирч байлаа. Тиймээс тэд эзэнт найдан зоригтой ярьж тэнд нилээд хугацаагаар байжээ. Эзэн өөрийн нэгүслийн үгээ гэрчлэн тэдний гараар дамжуулан гайхамшиг тэмдгүүдийг сойрхож байлаа. Гэвч хотынхон хуваагдаж нэг хэсэг нь юдэчүүдийн нөгөө хэсэг нь элч нарын талд оров. Харин үндэстнүүд болон юдэчүүд захирагчийнхаа хамт хүч хэрэглэх гэж мөн тэдэн рүү чулуу шитгэх гэж оролцсонд тэд үүнийг мэдээд Лукаоны хотууд болох Лустер дээрв рүү болон тэр хавийн нутаг руу зугтав. Тэд тэнд сайн мэдээг үргэлжлүүлэн тунхаглаваа. 자, 여기 14장 1절에 보면 여기 두 사도가 여기 이고니온에서 두 사도가 함께 유대인의 회당에 들어가서 복음을 전거했어요. 14-р эшлэлийн 1-р эшлэл 14-р бүлгийн 1-р эшлэлээр харах юм бол хоёр элч маань Икономд тийм ээ хамтдаа тэр юдэчүүдийн синагог руу орсон байна. 근데 여기 아주 중요한 단어가 있습니다. 우리가 바나바를 사도라고 하지 않지요. Энэ ч бол одоо маш чухал үг байна тийм ээ. Бид нэр Барнабыг бол элч гэж хэлдэггүй. 그런데 여기는 바나바도 사도에 포함을 시켰습니다. Гэтэл энэ дээр харах юм бол Барнабыг элч нарын тоонд оруулсан байна. 자, 사도는 하나님의 복음을 위해서 보내심을 받았다 그런 뜻이에요. За тэгвэл элч гэдэг маань тийм ээ юу гэсэн ямар утгатай бэ гэх юм бол Бурхны сайн мэдээний төлөө илгээгдсэн гэсэн утгатай. 그래서 여기 두 사도라는 표현을 쓸 때 사도 바울을 하나님이 이방인의 사도로 썼다는 것은 우리가 의심하지 않습니다. За тэгвэл энэ дээр харах юм бол тэд гэж энэ дээр хэлсэн байгаа тийм ээ. Тэгвэл элч Паул биш элч Барнабыг хүртэл харь үндэстнүүдийн төлөөх элч болгож Бурхан сонгосон байна гэдэгт бид нар эргэлзээгүй бид нар эндээс харж болж байгаа. 근데 바나바를 사도라고 하면 우리가 의심하죠. Гэхдээ бид нар тусад нь тийм ээ элч Барнаб гэдэг юм бол бид нар эн чи юу лээ гэд эргэлзэж эхэлнэ тийм үү? 그러나 여기 두 사도라고 하는 표현이 우리가 여기에서 어떻게 해석을 해야 될까? Тэгвэл бид нар энд байгаа элч, энд байгаа тэд гэдэг үгийг бид нар хэрхэн одоо тайлбарлах ёстой вэ? 자, 사도의 역할이라고 하는 부분에서 우리가 이해를 해야 됩니다. Бид нар Бурхны биш
элчийн үүргээс эхлээд бид нэр үүндээ ойлгох хэрэгтэй. 공식적으로는 자, 12명의 사도 외에는 사도가 없어요. За энэ дээр харах манай библиуд дээр болохоор элч гэж хэлээгүй зүгээр л тэд гэсэн байна тийм ээ. Яг одоо багшийн хэлж байгаа дээр болохоор элч гэдэг байна л да. 잠시만요. 여기 몽골 성경에는 예. 그냥 그들이 이렇게 나와 있어요. 사도라는 단어가 안 나오고 그들이라고 있어요. 근데 여기는 두 사도라고 이렇게 써 있는데 자, 여기 내가 헬라어 원문을 한번 좀 볼게요. За Солонгос Библиэлд болохоор хоёр илч гэсэн байгаа. энэ дээр харах юм бол 나오는 두 사도가 내가 한번 볼게요. 여기 신학원에다 манай дээр болохоор дандаа тэд гэсэн. Хуучин орчуулга дээр ч тэр шинэ орчуулга дээр ч тэд дандаа тэд гэсэн. 여기 아포스트리라고 돼 있어야 되는데 아이코니움이라고 돼 있네. 아이코니움. 아이콘 아우토스. 아우토스는 그의란 뜻. 아우토. 그러니까 두 사도를 지칭할 때 아우토스는 그의 그런 뜻이에요. 자. 뭐 그런 뜻이겠지. 치. 예? 이렇게 갈게 그의 할 때. 그러니까 이제 3인칭 3인칭 전치사다 이렇게 보물 수 있는데 그 의인데 거기는 아우토스라고밖에 안 돼 있어? 아니 여기는 테드라고 있는데 그들이 그런 뜻이에요. 근데 여기 제가 저희 베틀레헴 성경책을 또 파는데 여기서 보면 아우토스라고 있어요. 그럼 거기 한번 쭉 한번 읽어봐. 거기 저기 아포스트리라는 단어가 없어요. 아포스트리? 없어요. 그럼 아우토스? 아우토스. 그 의라는 뜻인데 그러면? 그거는 그것은 자신 바로 그런 뜻이라고. 그렇지. 그게 그런 뜻이야. 대명사로. 히라브로. 네, 히라브로. 자, 이고니온에서 자. 근데 이게 해석이 안 되네. 이게 이고니온에서 두 사도가 이렇게 돼 있는데 이고니온에서 그가 함께 두 명의 그가 함께 이렇게 해석이 안 되거든. 그러니까 이게 지금 여기 내가 이따가 조금 잠깐 쉬는 시간에 내가 한번 헬라 원문을 좀 볼게요. 네. 자, тэгвэл одоо Солонгос Библиэлд хоёр илч гэдэг орчуулсан. Гэтэл Монгол Библиэлд тэд гэдэг орчуулсан. Тэгэхээр багш одоо завсарлагын үеэр одоо яг грек хэллийн одоо Библи дээр юу гэж тайлбарлагдсан, юу гэж бичигдсэн байгааг нь хараад хэлье. Аль нь одоо тэднэр гэдэг нь зөв юм уу? Эсвэл хоёр илч гэдэг нь зөв юм уу гэдгийг нь хараад одоо хэлж өгье гэдэг чинь. Тийм учраас цаашаа юу гэсэн үргэлжлүүлээд явъя за. 근데 여기 이제 본문에 있는 내용을 이제 다른 주석서에 보면 이 두 사도라고 하는 의미에 대해서 이야기를 해요. За тэгвэл энэ хоёр илч гэж бичигдснээр нь тайлбарлаад үзэх юм бол 이 두 사도라고 하는 의미는 공식적으로는 12명의 사도가 어떻게 보면 예수님이 세운 사도라고 할 수 있고 바나바는 사도의 위치에 있지만 같이 초대교회 복음을 증거하는 자로서의 의미로 어떻게 보면 복음을 전파하는 자라고 하는 의미에서 하나님이 보냄을 받았다. 그런 의미에서 사도라는 표현을 썼다는 거예요. 12 илч. 12 илч бол угс бурхнаар тогтоогдоод сонгогдсон илч нар байсан тийм үү? Гэтэл энэ дээр Барнабыг хүртэл одоо оруулж байгаа нь хоёр илч гээд одоо Паул болон Барнаб хоёр байж хахад хоёр илч гэж хэлсэн нь яагаад ингэж хэлж байна гэх юм бол
Барнаб хэдийгээр албан ёсоор илч гэж томилогдоогүй ч гэсэн тэр сайн мэдээ түгээдэг байр суурьныхаа үүднээс харах юм бол тэр харь үндэстнүүдэд хүртэл сайн мэдээний ажлыг дамжуулахдаа яг л элчийн үүргийг гүйцэтгэж тэр сайн мэдээ дамжуулж байгаа гэсэн утгаар одоо илэрхийлэгдэж энэ ч тэгж илэрхийлэгдэж байгаа юм. 자, 사도 바울과 또 바나바 이 초기 1차 선교의 핵심적인 모습은 꼭 그 지역에 가면 유대인의 회당에 들어가서 복음을 전했습니다. Илч Паул болон Барнаб хоёр тийм ээ одоо сайн мэдээ дамжуулахаар явахдаа тэр сайн мэдээний эхний 1-р аяндаа бол тэр юудэчүүд байгаа газар тэр синагог руу орж сайн мэдээ дамжуулдаг байсан. 자, 여기 당시 회당은 유대인이 있는 곳이면 반드시 거기에는 회당이 있었습니다. За тэгвэл тэр үед тэр одоо юу гэдэг Илч Паул Барнаб болон тэдний амьдарч байсан тэр цаг үед харах юм бол юудэчүүд хаана байна тэр газар синагог нь заавал байдаг байсан байна. Заавал байдаг байсан. 그래 여기 보니까 유대와 헬라의 허다한 무리가 믿더라 한 거 보니까 그 회당 안에 유대인들만 있는 것이 아니라 이방 사람들도 있었다고 하는 것을 우리가 알 수 있습니다. За тэгээд энэ 1-р ишлэлийн тэр гудамд хэсэгт харах юм бол тийхүү ярьсан юудэчүүд болон грекчүүд үе олноороо итгэцгээгүй. За тэгвэл тэр синагог дотор зөвхөн юудэчүүд байдаг биш бас харь үндэстнүүд хүртэл тэр синагог дотор нь байдаг байсан байна. 원래는 유대인들은 이방인과 상종하지 않습니다. Уг нь бол юудэчүүд харь үндэстнүүдтэй бүр харьцдагчгүй. 근데 이게 무슨 일일까요? Гэтэл энэ чи юу болчих вэ? 자, 이런 모습은 이방인 가운데서도 하나님을 믿는 사람들, 관심을 가지고 있는 사람들이 유대인의 회당에 들어가서 율법의 말씀을 들었다는 것을 알 수 있습니다. За тэгвэл эндээс харах юм бол юудэчүүд биш ч гэсэн харь үндэстнүүд дундаас тийм ээ бурхны талаар сонсохыг хүссэн, бурхны үгийг тийм ээ тэр бурхны үгээс суралцахыг хүссэн хүмүүс хүртэл тэр синагог дотор синагог руу очдог байсан байна гэдгийг бид нар харж болох нь. 그래서 사도 바울은 이 회당에 들어가 전도하는 것이 어찌 보면 같은 동족을 주 앞으로 인도하는 것이나 이방인을 주 앞으로 인도하는 일에 사도 바울이 원하는 또 사도 바울이 생각한 그 어떻게 보면 전도의 열매를 바라보는 곳으로 아주 딱 맞았던 것입니다. Тэгээд эндээс харах юм бол Илч Паул тэр синагог руу очиж байгаа байдал нь юу гэх юм бол мэдээж адилхан нэг үндэстэн болох юудэчүүдтэй аврахын тулд тийм ээ юудэчүүд сайн мэдээ дамжуулж юудэчүүдэд аврахын тулд байгаа зогсохгүй тэнцээ байгаа тэднэртэй хамт байгаа харь үндэстнүүдийг хүртэл аврах тэр зорилготой тэднэрт хүртэл сайн мэдээ дамжуулах тэр зорилгын дагуу синагогт одоо заавал очдог байсан байна. 자, 사도 바울과 바나바가 회당에서 전도할 때 허다한 무리가 믿었다고 그랬어요. Дадсан синагогт ороод сайн мэдээ дамжуулахад үе олноороо итгэцгээв гэж хэлсэн тийм ээ үе олноороо итгэцгээв. 자, 많은 사람이 주 앞으로 돌아오는 역사가 있었습니다. Олон хүмүүс эзний өмнө буцан ирж байгаа. Энэ одоо гайхалтай ажил тэнцээ болж байсан. 자, 그렇지만 여기 2절에 있는 것처럼 그러나 순종하지 아니하는 유대인들이 이방인들의 마음을 선동하여 형제들에게 악감을 품게 했다 그랬습니다. За гэтэл 2-р ишлэл дээр энэ тийм ээ зөвхөн харин үл итгэгч юудэчүүд харь үндэстнүүдийн бодол санааг үймүүлж гэж хэлж байгаа. 이 복음을 받아들이지 않는 유대인들, 그들이 사도 바울이 복음을 증거하러 이렇게 회당에 나아갈 때마다 끊임없이 회방을 놓고 대적했던 주범들이에요. За тэгвэл энэ одоо үл итгэгч юудэчүүд энэ үл итгэгч юудэчүүд бол ерөөсөө Илч Паул сайн мэдээ дамжуулахаар явах болгонд очих болгонд одоо асуудал үүсгэж яадаг тэр газар нь асуудал үүсгэж яадаг ийм одоо хэсэг бүлэг нөхдүүд байгаа. 자, 이방인들의 마음을 선동했다고 그랬죠. За тэгээд энэ дээр хэлэхдээ харь үндэстнүүдийн бодол санааг үймүүлж гэж хэлсэн байгаа тийм ээ. 그 형제들이 악한 마음을 품었던 것은 어찌 보면 이 유대인들이 바나바와 바울에 대해서 모함했기 때문에 그런 겁니다. Энэ бодол санааг нь үүмүүлж гэдгийг харах юм бол энэ ах дүүнэр юудэчүүд тийм ээ одоо Паул болон 바울과 바나바가 바른 진리의 말씀을 전하는데 이 유대인들이 그 이방인들 앞에서 저 바울과 바나바는 사기꾼이다. 저들이 말하는 건 거짓말이다. 저들이 말하는 것은 성경이 아니다.
율법이 아니다 하면서 사람들을 선동했던 거라고 보면 돼요. Тэгээ эндээс харах юм бол тэр одоо бодол санааг өөмүүлж гсэн тийм үү? Энэ бодол санаа өөмүүлж байгаа нь юу гэж хэлж вэ? Ямар одоо зорилготой гэх юм бол мэдээж тэр хоёрын дамжуулж байгаа сайн мэдээ бол худал хуурмаг юмаа гэсэн одоо үүднээс буруутгаж худал хуурмаг нань чи Библи биш нань чи Бурхны үгийн дагуу биш гэж одоо буруутгаж хэлж байсан ба. 때로 우리가 복음을 증거할 때마다 우리를 잘 알지 못하는 사람들이 우리를 뭐 이단이라고 하고 우리에 대해서 뭐 잘못된 것처럼 이야기하는 사람들이 있습니다. Бид нар сайн мэдээ дамжуулах үед тийм ээ дамжуулах үед биднэрт хүртэл тийм зүйл тохиолддог. Бидний талаар одоо буруу зүрүү яриад бидний одоо буруу хүн юм шиг тийм ээ муу хүн юм шиг ингэж ярьж хэлж одоо нэгэснээ замдман саад болдог хүмүүс зөндөө байдаг. 여러분들 걱정하지 마세요. Гэтэл та нар энэ зүйл битгий санаа зовоорой. 자, 저의 주소는 확실합니다. Бидний харьяалал бидний хаяг бол тодорхой. 내가 잘못됐다 그러면 한국 교회는 다 이단이에요. За Солонгост бол одоо юу гэдэг миний буруу гэж гэх юм бол Солонгос чуулганыг бүгднгийн л ерөөсө буруу урсгал гэж шууд нэгтгэж ичдэг. 자, 미국의 선교사들도 이단입니다. Америкаас ирсэн сайн мэдээ түгээгчнэр хүртэл бүгдээрээ буруу урсгалынхан гэл. 자, 우리는 전통성이 있어요. За тэгвэл биднэрт бол өөрсдийн гэсэн уламжлал байгаа тийм үү? 그냥 갑자기 어디서 생겨난 게 아니에요. Гинт би болцсон нэг нэг газараас одоо хөп гэд үсрээ гараад ирсэн гинт би болцсон зүйл бол биш. 근데 그 전에 몽골에서도 저에 대해서 아주 비방하는 사람들이 내가 이단이다. 뭐 잘못됐다. 엉뚱한 얘기를 하는 걸 내가 들어본 적이 있어요. Гэтэл Монголд ч гэсэн одоо манай сургуулийн талаар зарим хүмүүс тийм ээ одоо сонь юм яриад энэ өстө буруу урсгалын цум гэж ярьдаг, сургууль гэж ярьдаг ийм сонь хүмүүс байсан байгаа. 근데 정작 그 잘못된 사람은 내가 잘못된 게 아니라 그들이 잘못된 겁니다. Гэтэл яг үүндээ ингэж үзэх юм бол бид нар буруутсандаа биш тэр хүмүүс өөрсдөө буруу тийм ээ байгаа. Буруу болцооцсон, буруу замаар явцгаасан. 그러니까 그게 아주 잘못됐어요. 우리가 어떻게 보면. Тийм учраас энэ нь одоо өөрсдийнх нь бас буруу ахна. 자, 그러니까 잘 알지도 못하면서 이단이다 엉뚱한 얘기하는데 정작 본인들을 뚜껑을 열어보니까 자, 내가 성경만 가르치는 사람이 이단입니까? 아니면 자, 뭐 잠깐만요. 지금 신학교 강의입니다, 목사님. 나중에 네네네. 우리가 이렇게 하나님의 말씀을 가르치는 사람이 이단입니까? 아니면 가서 랄랄랄랄랄라 이게 이단일까요? За тэгвэл тийм ээ буруу урсгал гэж. Бурхны үгийг зөвхөн Библийг зааж байгаа бид нар буруу урсгал байна уу? Эсвэл янзаар тийм ээ одоо хар хэлийнэ тэрэгэл янзаар ойрлож хашгичаад байгаа энэ хүмүүс буруутах уу? 성경을 안 가르치고 성경 한 줄 읽었고 딴소리만 하고 세상적인 얘기만 하고 그게 잘못된 사람이에요? 아니 성경을 한 절 한 절씩 정확히 분석해서 가르쳐주는 사람이 잘못됐습니까? Тэгвэл Библийг уншихгүй байж тийм ээ Библийн зөвхөн нэг ишлэлийг нэг үгийг авчингуудаа тэрийгэ дэлхийн одоо янз бүрийн зүйлстэй холж ярьж тайлбарлаад байгаа нь буруу урсгал уу? Эсвэл Библийг ишлэл нэг бүрээр нь утгачлан одоо тийм ээ нэг бүрээр нь тайлбарлаж байгаа маань бид нэр буруу урсгал уу? 대한민국 정부에서 인정한 정상적인 대학교, 미국에서 인정한 정상적인 대학교, 브라질에서 인정한 정상적인 대학원 나온 사람은 오고 신학교도 안 다닌 사람이 와가지고 나 이단이라고 뭐 얼마나 무서워요. Гэтэл тийм ээ одоо манай сургуулиуд одоо Солонгосоос хүлээн зөвшөөрөгдсөн бас Бразилийн одоо боловсролын яамд хүртэл хүлээн зөвшөөрөгдсөн одоо сургуулиудыг төгссөн багш нар зааж байхад тийм ээ Библийн сургуулаач төгсөөгүй байж хүмүүс ирэл танаас буруу урсгал чи өстө буруу урсгал гэж яриад байгаа аль нь одоо зөв болж таарах вэ? 예전에 어느 교회에서 한국에서 온 어떤 권사님이 내가 이단이라는 얘기를 했습니다. Өмнө нэг цуглаанд очсон чинь Солонгосоос ирсэн нэг эмэгтэй наманахыг хөө одоо тий одоо буруу урсгал та нар гэж хэлсэн. 두 가지 때문에. Хоёр зүйлээс болоод. 교회에서 울랄라 뚝딱 하지 말았어. 랄랄라 내가 그런 거 하지 말라고 했어. За тэгээд тэрний нэг нь юу вэ гэх юм бол чуулганд тэр харь хэлээр залбирах гэдэг зүйлийг бити залбираад гэж хэлсэн. Залбираарай гэж хэлсэн байгаа. 고린도전서 14장에 있는 것처럼 교회 덕을 세우지 못한다. Тэр нь 1-р Коринтын 14-р бүлэг дээр байгаатай адилхан чуулганд ямар ч ашиг тус нэмэр байхгүй гэж хэлсэн.
그 몬타니즘이라고 하는 잘못된 가르침이라고 내가 가르쳐 줬어요. За тэгээ би түүнийг монтанизм гэж тийм ээ одоо буруу монтанизм гэх одоо буруу одоо зүйл юм а гэдгийг хэлчихсэн байгаа. 초대교회 이미 이단으로 정죄되었던 것인데 왜 그걸 따라가느냐? Энэ бол анхны чуулганы үед угаасаа буруу гэж заачаад байхад энийг дагаж явах шаардлага юу байна вэ? 두 번째로는 찬양 중심의 예배. Хоёрдугаарх нь болохоор зөвхөн магтаал руу ингээ гол төв хандсан тийм ээ гол одоо анхаарлаа магтаалд хандуулсан мөргөл байж болохгүй гэж хэлсэн. 예배 드리는데 드럼하고 기타가 없으면 예배를 못 드린다. Гэтэл тэд нар юу гэж хэлж байсан бэ гэх юм бол мөргөл өргөхөд гитар бас тэр одоо юу юм бөмбөр заавал байх ёстой гэж. 그럴 때 내가 얘기했습니다. 예배의 중심은 하나님 말씀이라고 그랬어요. За тэгээ би тэр үед юу гэж хэлсэн бэ гэвэл мөргөлийн гол цөм бол ерөөсөө зөвхөн бурхны үг юм а гэж хэлсэн баг. 내가 예배 드릴 때 찬송하는 걸 부인한 게 아니에요. Би мөргөл өргөхөд магтаал өргөхийг тийм ээ одоо эсэргүүцсэн юм бол биш. 근데 내가 이단이래. Гэтэл тэрийг нь юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол намайг буруу урсгал гэж хэлж байгаа. Тэгж хэлсний төлөө. 제가 이단이니까 여러분들도 다 이단이에요. За би буруу урсгал болоод ирэнгүүт та нар бүгдээрээ буруу урсгал хамаарагдсан оюутнууд. 자, 그렇지요? Тийм болох уу? 얼마나 무서워요, 이게. Одоо энэ юу гэдэг ингэж хэлж байгаа нь одоо үнэхээр 그분이 신학교를 나왔어요. 신학교 나온 사람이 아니에요. аимшигтай. Гэтэл тэр хүн өөрөө Библийн сургуульд сурсан уу? Үгүй, сураагүй хүн байгаа. 여러분들 한국에서 온 목사님들 와가지고 목사라고 얘기하지만 어느 신학대학교 나왔느냐고 물어보세요. Хэрвээ та нар дээр тийм ээ одоо Солонгосоос ирсэн пастор гэж хэлж байгаа хүн байх юм бол та ямар Библийн сургууль төгссөн бэ гэдгийг заавал асуугаарай. 어느 교단이라고 물어보고 Ямар урсгал чиглэлийн 또 그 스승이 누구냐고 물어보고 за тэгээд таны багш чинь ямар хүн байдгийг 그 사람들의 주소를 정확히 알아야 됩니다. ингэж тэр хүмүүсийн талаарх одоо юу гэдэг мэдээлэл биднэрт маш тодорхой сайн байх хэрэгтэй. 목사 안수를 6개월 만에 받은 사람하고 20년 만에 받은 사람하고 누가 진짜예요? Тэгвэл 6 сарын дотор пастрын тослогоо авч эсвэл 20 жилийн дараа тийм ээ одоо 20 жил одоо суралцж пастрын тослогоо авсан хоёрын ялгаа юу байх вэ? 20년 동안 공부만 죽도록 했어요. 20 жилийн турш одоо юу гэдэг өгтлээ хичээл хийсэн, суралцсан. 교회만 섬기고 Зөвхөн чуулганд үйлчил, 교회에서 성경 가르치고 Библиэд сургууль бишээ цуглаан зөвхөн Библийг заадаг. 또 신학대학하고 대학원만 13년을 공부했다. За тэгээд Библийн сургууль болоод одоо бакалавр болоод магистрт 13 жил суралцдаг. 뭘 알면서 얘기하면 좋은데 덮어놓고 그냥 이단. 아니 그 울랄라 뚝딱하지 말라고 했더니 그게 이단이라고 하면 얼마나 우스워요. 한번 생각을 해봐요. 그게 하나님의 영광을 가리는데 그게 진리가 아닌데. Гэтэл өөртөө суралцаагүй байж тийм ээ. Ийм ч юм болохгүй, тийм ч юм болохгүй гэж тэгэнгүүт л одоо өөртөө суралцаагүй байж, Библийн сургуульд сурч төгсөөгүй байж энийгээ одоо буруу урсгал гэж бидний буруутгаад тэгэнгүүтээ 미혹받지 마세요. цуглаанд одоо ямар ч одоо нэмэр болохгүй тэр харь хилийг ашиглаж байгаа. Энийг ийм зүйлс та нар битгий хууртагдаарэ. 여러분 절대로 미혹받지 마세요. Та нар битгий хууртагдаарэ. 여러분들 그저 여러분들 몽골어로 기도하세요. Та нар залбирахдаа заавал тэр харь хилээр залбираад байх шаардлага байхгүй. Зөвхөн та нар монгол хэлээр бурхны өмнө залбирахад болно. 기도할 때 조용히 기도하세요. 그냥 펄쩍 뛰지 마세요. Тэ залбирахдаа бурхны өмнө чимээгүй хүн шиг тийм ээ. Чимээгүй залбираар заавал одоо хашгирч ойрлж одоо үсчиж залбирах шаардлага байхгүй. 감정중심으로 치우친 기도는 그건 단단한 기도가 아니에요. Сэтгэл хөдлөлөөр тийм ээ юу гэдэг сэтгэл хөдлөлтөд автаж одоо үсчиж ойрлж хашгирч ингэж залбирч байгаа залбирал бол тийм одоо зөв гэх юм уу тийм зохистой байж чаддаггүй. 자, 나은기 목사 이번 주에 또 산기도 갔습니다. Наанги пастор энэ 7 хоногт дахиад уулын залбиралд явчихсан. 거기 가면 나은기 목사 소리를 내서 기도하지 않아요. 조용히 기도해요. Тэгвэл тэр уулын залбиралд явсан Наанги пастор энэ тэнцээ очоод чанга дуугаар хашгирч залбирдаг биш, чимээгүй 정말 안 залбирдаг. 합니다. Юу ч хэлэхгүй. 묵상해요. Зүгээр бясалгаж залбирдаг. 몇 시간을 그렇게 한다. Хэдэн цагийн турш тэгээ залбирдаг.
조용히 기도합니다. чимээгүй. 그래도 하나님이 역사해. Тэгсэн ч гэсэн бурхан ажиллаа хийдэг. 북을 치고 펄쩍펄쩍 뛰고 감정 중심에 치우치면 거기 강도들이 많아요. 조심해야 됩니다. Хэрвээ бид нар тийм ээ орилж хашгирч үсэрч тийм ээ одоо сэтгэл хөдлөлтөд автаж ингэж залбирах юм бол тэр дунд одоо юу гэдэг нэг ёсны одоо хулгайчд гэж хэлэхэд юу юм бэ, нэг тийм хүмүүс зөндөө байгаа. 참 제가 죄송한 것은 한국에서 많은 선교사들이 가가지고 이상한 사람들이 너무 많이 갔어요. 몽골에. Намайг Монголд очихоос өмнө Монгол руу Солонгосоос бүр байж болох сонин хүмүүс нь бүгд яваад очсон. 신학적으로 신앙적으로 아주 문제 있는 사람 많이 갔어요. Теологийн хувьд ч тэр, итгэлийн хувьд ч тэр асуудалтай хүмүүс маш их яваад очсон байна. 또 구원파 박옥수라든지 신천지 이만이라든지 홍일교 또 그다음에 하나님의 교회 장길자. 아니 뭐더라고 한국 사람 믿어요? 몽골 사람 믿지. За тэгвэл одоо тэнцээ юу гэдгийг одоо бурхны чуулган авралын урсгал, за тэгээ өөр юу яах вэ, иман нүгүзий 이만희. иман хий, за тэгээд одоо тэр солонгос хүмүүсийн гаргасан тэр буруу урсгал чиглэлүүд. Тэгвэл солонгос хүмүүсийн үүсгэсэн чиглэлд орж юугаа хийдэг юм бэ? 속지 마세요. 그래서 Тийм учраас тэднэрт битгий хууртаарай. 여러분들이 신앙생활 바로 해야 됩니다. Та нар итгэлийн амьдралаар тийм ээ одоо маш сайн, маш зөв амьдрах хэрэгтэй. 우리 하나님은 가장 정상적이신 분이죠. Бидний бурхан бол хамгийн зөв нэг юм байна. 요란하고 떠들고 그다음에 춤추고 하는 것은 신의 산에서 금송아지 만들어 놓은 아론과 같이 금송아지 만들어 놓은 사람들이 하는 짓이에요. Дан тэгвэл ойрлож хашигчж бүжгэлж одоо юу гэдэг бүжиж залбирдаг хүмүүс бол Синай уулын бэлд тийм ээ одоо алтан тугал байрсан, алтан тугал хийж одоо түүнд мөргөж байсан Аарон болон тэр бусад одоо ард түмэнтэй адилхан ийм одоо үйлдэл юм аа. 여러분들이 정상적으로 하나님을 섬기도록 해야 됩니다. Та нар эрүүл ухаанаар бурханд үйлчлэхийг хичээгээрэй. 이상한 거 하지 마세요. Өөр сонин хатсан зүйл хийлгүүгээр. 저는 그냥 딱 보면 알아요. За би бол ерөөсөй шууд мэднэ. 제가 목회를 36년째 하고 있어요. 36 дахь жилээ хончилж байна. 한국에서 너무 많은 걸 봤어요. Солонгост одоо маш их зүйл, хит их зүйл үзсэн. 예, 우리 조심해야 됩니다. Тийм учраас бид нар бүгдээрээ болгоомжтой байх хэрэгтэй шүү. 우리 잠깐 쉬었다 하시자고요. За бүгдээрээ түр амраад үргэлжлүүлье. 여기 3절 바로 여기 자, 거기 두 사도가 오래 있어 주를 힘입어 담대히 말하니 주께서 그들의 손으로 표적과 기사를 행하게 하여 주사 자기의 은혜의 말씀을 증언하시니 이런 말씀이 있어요. За тэгээ 3 дугаар ишлэл дээр харах юм бол тиймээс тэд эзэнд найдан зоригтойгоор ярьж тэнд нилээд хугацаагаар байж эзэн өөрийн нэгүслийн үгээ гэрчлэн тэдний гараар дамжуулан гайхамшиг тэмдгүүдийг сойрхож байлаа гэсэн. 자, 여기 이고니온에서 이렇게 마귀 역사가 있지만 그래도 여기 두 사도가 오래 그곳에 있었다고 그랬어요. 여기. За энэ дээр харах юм бол Икониумд тийм ээ одоо байхад нь мэдээж сатаны ажил тэнцээ байсан ч гэсэн элч нар тийм ээ тэнцээ удаан хугацаагаар байж гэсэн байна. Нилээн хугацаагаар байжээ гэсэн. 자, 오래 있었다고 하는 것은 하나님의 역사가 그곳에 계속해서 있었기 때문에 오래 있었던 겁니다. За тэгвэл нилээн хугацаагаар байжээ гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэх юм бол тэнд бурхны ажил тийм ээ бурхны ажил хийгдэхгүй бол тэнцээ удаан байх шаардлага байхгүй. 또 반대하는 사람들은 있지만 복음을 받아들이는 사람이 아주 많았다는 것을 우리가 알 수 있어요. Эсэргүүцэж байгаа хүмүүс нь байгаа ч гэсэн харин тэр сайн мэдээг хүлээн авч байгаа хүмүүс нь тэрнээс илүү их байна гэсэн үг байна. 또 그곳에서 마귀 역사가 있지만 주를 힘입어 담대히 말했다 그랬어요. За тэгээд хэзгээр тэнцээ тийм ээ одоо зүйлээ сатаны ажил болж байгаа ч гэсэн тэд нар эзэнт найдан зоригтой ярьж гэж хэлсэн байна. 주를 힘입었다고 하는 게 어떤 의미일까요? За тэгвэл эзэнт найдан зоригтой ярина гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ? 자기가 전하는 복음에 대해서 확신을 가졌다.
Эдгээр нь болохоор юу гэсэн үг вэ гэх юм бол энэ нь өөрийнх нь дамжуулж байгаа тийм ээ. Тэр сайн мэдээнд итгэсэн тэр бат итгэлээр одоо дамжуулж байна гэсэн үг байна. 또 하나님이 대적하는 자들을 하나님이 막으셨다는 것을 우리가 읽어볼 수 있어요. За тэгээ эндээс харахад бид нар бас бурхны сайн мэдээг эсэргүүцэж байгаа тэр хүмүүст бурхан бас саад тавьсан гэдгийг бид нар бас саатуулж өгсөн саад тавьсан гэдгийг бид нар бас эндээс ойлгож болно. 자, 그 모습이 어떻게 나타나냐면 주께서 그들의 손으로 표적과 기사를 행하게 하여 주사 그랬어요. За тэгээд эндээс харах юм бол бид нар бурхан эзэн өөрийн нэгүслийн үгээ гэрчлэн тэдний гараар дамжуулан гайхамшиг тэмдгүүдийг сойрхож байлаа гэсэн мэт. 예수님이 바나바와 바울과 함께하고 있는 것을 그들의 손으로 나타난 표적과 기사, 다시 말하면 표적과 기사라고 하는 것은 병든 사람을 고친다든지 귀신 들린 사람들을 고친다든지 때로는 죽은 사람을 살린다든지 하는 그 큰 역사가 그 두 사람을 통해서 나타났다는 걸 알 수 있어요. За тэгвэл тэр гайхамшиг болоод тэмдгүүдийг өгсөөр байлаа гэж сойрхож байлаа гэдэг нь юу вэ гэх юм бол эзэн тэр өөрийн элчнэрээр дамжуулан тэр хоёроор дамжуулан тийм ээ Паул болон Барнабаар дамжуулан тэнцээ байгаа өвчтөө хүмүүсийг идгээж эсвэл тэднэрт ямар нэгэн тэмдгүүд тийм ээ өгөгдөж байсан байна гэдгийг хийжсэн байна гэдгийг бид нэр ойлгож байна. 자, 그럴 때 4절에 보니까 그 신의 무리가 나뉘었다고 그랬습니다. Заасан 4-р ишлэлээр харах юм бол юу гэж байна гэх юм бол гівч хотынхан тийм ээ нэг хэсэг нь юудэчдийнх нөгөө хэсэг нь элч нарын талд оров гэж хэлсэн ба. Хоёр хуваагдсан байна хотод. 나누었는데 어떤 사람은 유대인을 따르고 이게 사도 바울과 바나바를 비방하는 그 유대인을 따르고 어떤 사람은 두 사도를 따르는 사람도 있었다고 그랬어요. За тэгээд эндээс харах юм бол зарим хүмүүс одоо хот хоёр хуваагдаж тийм үү зарим хүмүүс нь Паул болон Барнабыг одоо хавчиж байгаа тэр үүсгэж байгаа буруутгаж байгаа юудэчүүдийг дагаж байсан бол харин үлдсэн нөгөө хэсэг нь болохоор өгийг дамжуулж байгаа Паул болон Барнабыг одоо дагаж байсан байна. 어떤 곳이든지 간에 다 이런 일들이 있습니다. Ямар ч зүйл хийсэн заавал ийм зүйл болдог байна. 저도 지금까지 목회를 하면서 목회 인생에서 저를 비방하는 사람도 있고 때로는 강 목사님이 진짜다라고 따라오는 사람도 나는 많이 경험해 봤어. За тэгэд би ямар ч нөхцөл үед байсан гэсэн надтай бас ийм хүмүүс учирдаг байсан. Зарим хүмүүс нөгөө кампастер өстө шал бодлаа штэ гэж яхад пастор бол ёстой мундаг тийм ээ ёстой юу гэдэг вэ шудраг үнэнч хүн гэсэн дагдаг хүмүүс хүртэл байсан. 자, 하루항에서도 그랬지요? 하루항에서. Дарханд ч гэсэн тийм явдал бас гарсан тийм ээ. 우리 여기 남질마 우리가 지금 조금 연세가 많아졌는데 남질마 또 바승수로 여기 보이는데 그래도 다랑에 있는 사람들 그래도 내가 이단이다 엉뚱한 소리 하지만 거기를 선택하지 않고 그래도 우리 신학교를 잘 선택해서 에르덴자야 다와르 바예르라든지 베르체체크라든지 이런 분들이 우리를 통해서 공부하고 그래도 이렇게 같이 은혜를 나누게 되니까 얼마나 감사해요. Дарханд очиход хүртэл тийм ээ юудын дарханд нэг хэсэг хичээл зааж явж байтал замаасаа гів гин туваагдал тийм ээ одоо пастрыг одоо буруутгаад буруу урсгал инээ тэрэгээд хичнээн хэлж тийм ээ одоо хэлсэн ч гэсэн одоо ингээд харах юм бол баасан сүрэн намжилмаа их онон ихч за эрдэн заяа бэрцэг гэ төгссөн бас буусад оюутнууд энэ хүмүүс бурхны үгийг сонгоод ирсэн ийм хүмүүс бас байгаа. 근데 두 무리 중에 하나는 가짜고 하나는 진짜입니다. Гэтэл ямар ч гэсэн яаж ч бодчихсон хуваагдсан бол тийм ээ хоёр хуваагдсан бол нэг нь үнэнд нэг нь худлаа. 여러분들이 하나님의 일을 행할 때도 꼭 이런 일들이 있어요. Та нар ч гэсэн бурхны ажлыг хийхэд ийм асуудлууд тохиолддог. 그럴 때 우리가 누구를 선택해야 될까? Тэр үед бид нар хэнийг сонгох хэрэгтэй вэ? 우리가 잘 깨달아야 됩니다. Үүнийг бид нар маш сайн ойлгох хэрэгтэй. 정신을 차리고 있지 않으면 미혹받을 수밖에 없어요. Хэрвээ бид нар сэргэг ухаантай байж чадахгүй бол бид нар уруу татлаханд автдаг байна. 자, 그 이스라엘 백성이 출애굽할 때도 이 가데스바네아에서 정탐꾼을 보낼 때 10명의 정탐꾼하고 2명의 갈렙과 여호수아 이 정탐꾼 전혀 다른 모습이죠. Юудэчүүд тийм ээ одоо Канаан нутг руу орохын өмнөх нь одоо тэр Канаан руу 10
одоо юу гэдэг тагнуулыг явуулдаг тийм ээ, туршуулыг явуулдаг. Гэтэл тэр 8 одоо болоод тэр хоёр нь Йошуа болон Калеб хоёрын хэлж байгаагаас бусд нь шал өөр одоо дүр төрхийг хэлж ирдэг тийм ээ. 자, 거기는 이제 유대인이라고 하면 안 되고 이스라엘 사람. Израильчууд. 그럴 때 거기 두 사람이 나누잖아요. За тэгэнгүүт тийм ч бас хоёр хуваагддаг тийм ээ. 왜냐하면 그 여리고성을 정탐하고 온 사람들이 우리는 그 성을 이기지 못한다. 그 성을 점령하지 못한다고 하지만 여호수아 갈렙은 아니라고 얘기하죠. 하나님 우리와 함께 하시면 그들은 우리의 밥이라고 얘기하죠. Гэтэл юу гэдэг вэ гэх юм бол одоо за Ерихио хотыг одоо тагнахаар явхад тийм ээ. Одоо зарим нь энэ бол айгу бид нар дийлж чадахгүй хот байна. Айгу бат бөх инээ тэрэг. Гэтэл нөгөө хэд нь болохоор үгүй энэ бол бид нар чадна гэсэн тийм ээ. Ийм одоо итгэлтэй ирдэг. Одоо ийм одоо туршуулууд байгаа. 자, 그럴 때 많은 사람들이 누구의 말을 따랐어요? Гэтэл олон хүмүүс хэний үгийг сонгосон бэлээ? 자, 누구의 말을 따랐습니까? Хэний үгийг дагсан бэ? 10명의 정탐꾼 말 따라가다가 어떻게 됐어요? Тэр 10 одоо юу гэдэг тэр 10 туршуулын үгийг сонсоод 10 туршуулыг дагсан хүмүүс маань яадаг вүлээ? 결과가 어떻게 됐지? Үр дүнд нь эцэст нь 광야에서 다 죽고 말았어요. бүгдээрээ тэр цөлд үхсэн байгаа тийм ээ. Цөлд 그들은 가나안에 унцсан. 들어가지 못했습니다. Тэд нэр Канаан руу орж чадаагүй. 그러나 여호수아와 갈렙은 들어갔어요. Гэхдээ Йошуа болон Калеб орсон байгаа. 자, 이것이 우리가 인생에서 선택을 잘해야 됩니다. 그래서 Үүний адилаар бид нар ч гэсэн юу гэдэг энэ дэлхий дээр амьдрахдаа маш сайн зөв сонголт хийх хэрэгтэй. 끊임없이 우리를 이렇게 이간질하고 또 때로는 하나님의 구원 운동에 손해를 주는 사람들이 나타나지만 그 편에 서지 않도록 해야 돼요. 그 편에. Бид нарт тасралтгүй тийм ээ, бид нарт Бурхны авралын ажилд саад болж бидний ажлыг одоо буруутгаж байгаа ийм хүмүүс гардаг ч гэсэн бид нар тэр хүмүүсийн талд зогсож болохгүй. 자, 여기 5절에 보니까 유대인에게 미혹된 그 이방인들 또 유대인들이 또 그 관리들이라고 그랬습니다. 그 어떻게 보면 이고니온의 관리들이 두 사도를 모욕했다고 그랬어요. За тэгсэн энэ дээр харах юм бол юу гэж өнөө гэх юм бол юудэчүүдийн тийм ээ одоо хотыг хуваагдсан бөгөөд тэд нар нь болохоор ямар хүмүүс байна вэ гэх юм бол 5 дугаар эшлэл дээр харь үндэстнүүд болон юудэчүүд захирагчид гэж хамт одоо хүчээ нэгтгэсэн гэж байгаа. 자, 그 열매를 보면 이 사람들이 진실한 사람인지 육에 속한 사람인지 우리가 알 수 있어요. За тэдний үр жимсийг харах юм бол энэ хүн үнэхээр одоо юу гэдэг махан биед харьяатай юу эсвэл сүнсэнд харьяатай хүн үү гэдгийг бид нар харж болно. 여러분들이 교회 안에서 여러분들하고 전혀 다른 사람들에 대해서 혹여라도 잘 깨닫지 못하는 사람들에 대해서 이렇게 모욕하거나 돌을 들어가지고 때려주고 그렇진 않지요. За тэгвэл та нар тийм ээ юу гэдэг энэ хүмүүстэй адилхан тийм ээ одоо сайн мэдээ дамжуулж байгаа хүмүүсийг доромжилж үзээ ядаж одоо чулуу шидэж тийм ээ ингэдэггүй үсттэй. 우리 그리스도인들은 절대로 아무리 다툼이 있어도 폭력을 행하거나 돌을 들어서 쳐서는 안 됩니다. За тийм учраас Христэд итгэж хүмүүс тийм ээ хичнээн одоо юу гэдэг ив нэгдэлгүй байсан ч бид нар тийм ээ одоо ив нэгдэлгүй хин нэгэн бид нарыг эсэргүүцэж байсан ч гэсэн тэр хүмүүсийн эсрэг хэрэлдэж муудалцаж одоо чулуу шидэх ч юм уу тийм ээ ингэж ийм арга хэмжээ авч болохгүй байна. 유대인에게 미혹받은 사람들이 이런 행동을 하는 거 보니까 역시 이것이 가짜구나라는 걸 알 수 있죠. Юудэчүүд тийм ээ ингэж ийм одоо үйлдэл гаргаж байгааг харах юм бол тийм ээ ийм үйлдэл гаргаж байгааг харахад бид нэр үнэхээр худлаа хуурмаг хүмүүс юм а гэдгийг бид нэр ойлгож байна. 육신의 혈기와 다툼으로 어찌 보면 자기들의 주장을 관찰하려고 하는 거 이게 얼마나 잘못됐어요. Юудэчүүд өөрсдийн юу гэдэг одоо бодол санаа өөрсдийн махан биеийн одоо махан биеийн тэр бодол санаанаас болоод хичнээн их одоо ялцарсан байгааг бид нар харж байна. 자, 그럴 때 여기 바나바하고 사울이
알고 도망하여 루가오니아의 두성 루스드라와 더베와 그 근방으로 가서 거기서 복음을 전했다고 그랬습니다. За тэгээд эндээс харах юм бол 6 дугаар эшлэл дээр үүнийг одоо чулуу шитгэх гэж байгааг нь мэдээж тийм ээ. Паул болон Барнаб хоёр хайцсан бэ гэх юм бол тэд үүнийг мэдээд Лукаоны хотууд болох Лустр, Дерб руу одоо тэр хавийн газар нутг руу зогтов гэсэн байна. 여긴 도망했다고 그랬지만 몽골 말에는 뭐라고 돼 있어요? 근데 도망했다고. 여긴 피하였다는 뜻입니다, 사실은. За энэ дээр зогтов гэж байгаа тийм ээ, зогтов. 그 피한 무슨 모습을 때로는 도망했다라고도 볼 수 있죠. 왜냐하면 그들과 싸우지 않고 그런 위기에서 벗어나는 모습이 있기 때문에 도망했다고 표현했지만 어찌 보면은 사도 바울과 바나바는 웬만한 핍박이 있어도 그곳에서 사역을 합니다. 그러나 더 큰 마귀 역사가 있기 때문에 그것을 피한 겁니다, 사실은. За тэгвэл зугтав гэдэг маань юу хэлж байна вэ гэх юм бол энэ дээр болохоор хэдийгээр зугтаж байгаа ч гэсэн энэ зугтав гэдэг үгийн утгаас нь энд бичигдсэн утгыг нь харах юм бол энэ маань юу хөө аюулаас одоо зайлсхийсэн гэсэн утгаар орж байгаа. 자, Тийм 이런 учраас 큰, одоо ингэж хэлж байгаа. 자, 큰 마귀가 그 마귀 역사가 있을 때 하나님께서 이제 이곳을 떠나 또 다른 곳에 가서 복음을 전하는구나. 그렇게 깨닫는 것이 중요해요. За тэгвэл ингэж тэр бурхны сайн мэдээний ажилд маш том ингээд саад дотор гарч ирэх юм бол бид нар эндээс бас нэг зүйлийг одоо ойлгож олно. Энэ нь юу вэ гэх юм бол энэ тийм ээ энэ газраас биш энэ газарт биш ахаад өөр газарт очиж сайн мэдээ дамжуул гэсэн үг юм байна гэдгийг бид нар маш хурдан ойлгох хэрэгтэй байна. 피시디 안디옥이든지 이고니온이든지 그곳에 예수를 믿고 구원받기로 작정된 사람은 다 믿게 됩니다. Хэрвээ тэгэх юм бол Писидийн Антиох ч юм уу эсвэл энэ Икониум ч юм уу тийм ээ энэ ч сайн мэдээ дамжуулагдаад дууссан бол аврагдах ёстой хүмүүс нь бүгд аврагдсан гэсэн үг байна. 그러나 аврагдсан гэсэн үг байна. 구원받지 않기로 작정된 사람은 절대로 믿을 수가 없어요. Гэхдээ аврагдахаар шийдэгдсэн нэ? 구원받지 않기로 작정된 사람은 за. 예수 믿을 수 없다고. Аврагдахгүй гэд сонгогдсон хүн байна. Тийм ээ сонгогдоогүй аврагдахгүй гэж шийдэгдсэн хүн бол яаж сайн мэдээ дамжуулсан яаж ч гэсэн тэр хүн аврагдахгүй. 자, 그런 사람들은 이제 그런 사람들이 득세하면 하나님은 또 다른 곳으로 보내시는 것이 하나님의 섭리예요. За тэгвэл энэ хүмүүсийн онцлог. Тэгвэл энэ одоо газар сайн мэдээ түгээгээд болоогүй бол одоо сайн мэдээ түгээгээд хүлээж аваагүй бол бурхан өөр газар руу яваарай гэж удирдах байна гэдгийг бид нар хурдан ойлгож авах хэрэгтэй байна. 자, 여기 8절로 18절 한번 읽어보세요. За тэгээд 8-аас 18 дугаар ишлэл 8-аас 18 дугаар ишлэл Лустрт төрөлхийн хөлн мэдээгүй хизээч явж үзээгүй нэгэн хүн сууж байлаа. Паулын ярихыг тэр хүн сонсож байв. Паул түүн дээр харцаа тогтоогоод түүнд эдгэрэх итгэл байгааг харж чангаар хөл дээрээ цэх зогс. Тэгэхэд тэр үсрэн босоод алхаж иглэв. Паулын үйлцэн зүйлсийг харсан олон түмэн дууга өндөрсгөн Лукаун хэлээр бурхад хүний дүүрээр бидэн рүү буун иржээ гэцгээж байлаа. Тэд Барнабыг Зевс, Паулыг Хермес гэж нэрлэв. Учир нь Паул голлон ярьж байсан юм. Хотын гадна байдаг Зевсийн дуганы тахилч нь бух цэцгийн баглаа авчирч ард олны өмнө өргөл барих гэв. Харин илч Паул Барнаб нар үүнийг сонсоод хувцаа хүү татаад олон түмэн рүү яаран очиж хашгиран ирчүүдээ та нар юунд ингэн вэ? Бид та нартай адилхан хүмүүс байна шүү дээ. Та нарыг эдгээр дими хоосон зүйлээ орхиж тэнгэр газар тэнгис хийгээд тэнгэрт орших бүхнийг бүтээсэн амьд бурхан руу эргээсэй гэсэндээ та нарт сайн мэдээг тунхаглаж байгаа юм. Өнгөрөх үеуд тэр бүх үндэстнүүдэд өөрсдийнхөө замаар явахыг нь зөвшөөрсөн. Гэвч тэр өөрийгөө гэрчгүйгээр орхиогүй билээ. Та нарт сайныг үйлдэн Тэнгэрээс хур бороо оруулж үр жимстэй улирлыг хайрлаж зүрхийгтэй нь хоол хүнс баяр баяслаар цатгадаг гэв. Ийхүү ярьсан ч өөрсөд нь дахил өргөх гэсэн олон түмнийг тэд арай чамаа хориглож байлаа. 자, 네. 여기 사도 바울과 바나바가 루스드라에서 전도할 때 여기 나면서부터 안전병이 된 사람이
고침을 받게 되었습니다. За тэгвэл энэ дээр харах юм бол одоо 8 дугаар ишлэлээс харах юм бол Лустерт тийм ээ төрөлхийн хөл нь мдээгүй байсан нэгэн тийм ээ хөл нь мдээгүй байсан нэгэн идэгэрсэн. 자, 요 나면서 안진병이 된 사람이 어떤 사람인지 보니까 발을 쓰지 못하는 한 사람이 앉아 있는데 나면서 걷지 못하게 되어 걸어본 적이 없는 자라고 그랬습니다. За тэгвэл 8 дугаар ишлэл дээр Лустерт төрөлхийн хөл нь мдээгүй хизээч явж үзээгүй нэгэн хүн сууж байлаа гэсэн. 자, 한 번도 걸어본 사람이 아니에요. Нэг ч удаа алхаж үзээгүй байх нь энэ хүн. 자, 어찌 보면 걷는 것이 불가능한 사람입니다. За нэг хувьд харах юм бол алхах байдал нь алхах байдал нь үнэхээр алхах одоо боломжгүй нэгэн гэсэн үг байна. 하나님은 자, 이러한 사람을 고쳐줌으로 인해서 여기 루스드라에 있는 사람들에게 복음을 증거하게 하고 그들로 하여금 사도 바울이 전하는 그 복음의 메시지를 듣고 구원받게 하셨다는 거예요. За тэгвэл эндээс харах юм бол тэр хүнээр дамжуулан тийм ээ тэр хүнийг Паул болон Барнабын дамжуулж байгаа сайн мэдээг сонсон тэр хүнд сайн мэдээ дамжуулснаар тэр хүнийг аврагдах зорилготой байсан баг. 자, 이 바울과 바나바가 그들에게 나아가서 이 복음을 전할 때 요 나면서 안진병이 된 사람이 바울이 말하는 것을 들었다고 그랬습니다. За тэгээ энэ дээр харах юм бол 9-р ишлэл дээр тийм ээ тэр Паулийн ярихыг тэр хүн сонсож байваа гэсэн ба. Сонсож байв. 자, 믿음은 들음에서 나죠. За итгэл бол сонсохоос эхэлдэг. 듣는 것은 하나님의 말씀으로 말미암아서 만들어진다고 그랬어요. Харин сонсох нь Бурхны үгээр дамжуулан ирдэг гэсэн ба. 자, 바울이 말하면서 그 사람을 주목해서 보니까 구원받을 만한 믿음이 그에게 있는 것을 보았다 그랬어요. Заасан Паул түүн дээр харцаа тогтоогоод түүнд идэгрэх итгэл байгааг харж гисэн. 자, 이 안진병이에게 구원받을 만한 믿음이 있다는 것을 본 것은 그 안진병이가 그 상황이 얼마나 간절하고 그가 얼마나 참 그가 가지고 있는 형편이 정말 절망적일까 하는 것을 한번 좀 내다볼 수 있어요. 절망적인 상황이 있기 때문에 그 사람은 간절한 마음을 품을 수밖에 없는 거예요. Паул тэр одоо юу гэдэг сумгаа нэг харах үед тийм ээ тэр хүний байдал нөхцөл байдал ямар байсан бэ гэвэл үнэхэрийн одоо юу гэдэг хичээнгүйл чин зүрхнээсээ сонсож байгаа. Тэгвэл энэ хичээл зүтгэл чин зүрх хаанаас бий болдго юм бэ гэвэл тэр цөхөрсөн байдлаасаа гарахыг хүсэж байгаа учраас тэр өгрүүд тэгж хичээнгүүлэн тэр чин зүрх сэтгэлээсээ хандаж сонсож байсан байна. 또 이런 모습을 보면 우리가 복음을 전할 때 이 사람은 구원받을 만한 믿음이 있구나라는 것을 느낄 때가 있습니다. Энэ дээр харах юм бол юу л энэ л да хоёр библийн бас орчуулга нь арай зөрчгүй тань. Хятад бишээ Солонгос библиэлд болохоор юу гэж байна гэхээр аврагдах итгэл гэдэг. Манайх болохоор идэгрэх итгэл гэсэн байгаа байхгүй юу? 자, 하나님이 말씀을 들을 때 그 말씀을 믿어지게 하는 역사가 있어요. Бурхны үгийг сонсоход тийм ээ тэр хүмүүс итгэх Бурхны үгийг сонссноор итгэх итгэл одоо бий болдог байгаа. 사도 바울은 그 나면서 된 안진병이에게 그런 모습을 본 겁니다. Гэтэл Илч Паул тэр хүнийг тийм ээ одоо төрөлхийн суумгаа нэгнийг хараад тэр хүнд аврагдах итгэл байна гэж тэр харсан байгаа. 그래서 그 사람에게 큰 소리를 지르는 거예요. За 내 발로 바로 일어서라고. За тэгээд тэн дээр юу ч хэлсэн бэ гэвэл тэр хүнд чангаар хөл дээрээ цих зогсоо гэж Паул хэлсэн байгаа. 그럴 때 그 사람이 일어났습니다. Гэтэл тэр хүн боссон. 그 사람이 일어났다는 것은 하나님이 그 루스드라에 하나님께서 택한 백성이 있다는 메시지를 보여준 거예요. Тэгвэл тэр хүн босож зогсож байна гэдэг маань юу хэлж байна вэ гэх юм бол Бурхны авралын ажил тийм ээ. Үнэхээр тэр Лустерт аврагдах хүн байгаа гэдгийг харуулж өгч байгаа. 그건 바울과 바나바가 전하는 말씀이 하나님의 말씀이고 생명의 말씀인 것을 안진병이가 일어나는 것을 통해서 확신을 얻게 해준 겁니다. Паул болон Барнабаар дамжуулан Бурхан тийм ээ ажиллаа хийж тэр суумгаа өвчтөө нэгэн босож алхаж байгаа нь Бурхан тэнцээ аврахаар сонгосон хүмүүс тэнцээ баттай байгаа гэдгийг харуулж өгч. 자, 안진병이가 이렇게 회복된 모습을 보고 그곳에 있던 무리들이
루가오니아 방언으로 소리를 질렀습니다. 여기. За гэтэл одоо юу гэдэг сумгаа өвчтөө нэгэн босож алхахыг хараад ард түмэн одоо локаун хэлээр одоо хашгирцгаасан байгаа. 자, 신들이 사람의 형상으로 우리 가운데 내려왔다. 이렇게 얘기했어요. За тэгээд бид нэр юу гэсэн бэ гэх юм бол бурхад хүний дүрээр бидэн рүү иржээ гэцгээсэн байгаа. 그러면서 바나바는 제우스라고 하고 제우스는 모든 신들의 왕이죠. За тэгээд Барнабыг Зевс гээд тийм үү? Гэтэл Зевс нь болохоор юу вэ гэх юм бол бүх бурхтын хааныг одоо юу гэдэг хааныг хэлж байгаа. 그리고 사도 바울은 그 중에 말하는 사람이기 때문에 헤르메스라고 그랬어요. За тэгвэл Илч Паул болохоор голчлон ярьж байсан учраас Илч Паулыг одоо Хермес гэж нэрлсэн ба. 자, 이런 루스드라 사람들의 행위는 어찌 보면 그들이 가지고 있는 문화와 그들이 갖추고 있는 종교 그것이 무엇인가를 보여주는 단적인 모습입니다. За тэгвэл эндээс харах юм бол тэр Люстерт байгаа хүмүүсийн одоо итгэл хүмүүсийг эндээс харах юм бол тэр хүмүүсийн одоо итгэлийн мөн чанар. За тэгэнгүүтээ тэр газрын одоо шашин шүтлэг. За тэр газрын одоо соёлыг хүртэл эндээс ингээ бид нар харж ойлгож болох юм. 그 사람이 가지고 있는 문화와 종교가 뭘까요? За тэгвэл тэр хүмүүстэйсэн шашин, тэр хүмүүстэйсэн соёл нь юу байна вэ? 자, 그리스 로마 신화죠. Тэгээ Грек Ромын одоо юу гэдэг соёлтой байсан байх нь тийм үү? 어떻게 보면 잘못된 어떤 철학, 어떤 잘못된 어떤 신화적인 모습으로 그들의 문화가 만들어졌기 때문에 그들은 사도 바울이 향하는 모습을 보고 아, 신들이 우리한테 왔다라고 이렇게 이야기했던 겁니다. За тэгэх юм бол энэ тэр хүмүүсийн байгаа байдлыг харах юм бол эдгээр одоо Ромын тэр Грекийн одоо нөлөөллийг авч гүн ухаан хийгээд за бас тэгээд бас болоогүй тэр үлгэр домог тийм ээ одоо шашныхын тэр үлгэр домгийн одоо байдалд итгэсэн байгааг бид нэр эндээс харж болно. 어떤 일이 벌어졌냐면 시의 제우스 신당의 제사장이 소와 화환들을 가지고 대문 앞에 와서 무리와 함께 제사하려고 그랬습니다. За гэтэл 13 дугаар эшлэл дээр юу болсон бэ гэх юм бол хотын гадна байдаг Зевсийн дугны тахилч нь бух цэцгийн баглаа авчирч ард олонны хамт өргөл барих гэжсэн байна. Тахил өргөх гэжсэн. 바울과 바나바를 신이라고 여기고 그 바울과 바나바 앞에서 제사를 드리려고 했던 거예요. Паул болон Барнабыг тийм ээ одоо бурхан гэж үзээ тэр Паул Барнабын хоёрын өмнө тахил өргөх гэж байгаа. 얼마나 참 안타까운 모습이에요. Үнэхээр харамсалтай тийм ээ тэр дүр төрх. 잘못된 철학이나 잘못된 종교, 잘못된 문화를 가지면 이렇게 우매한 가운데 빠지게 됩니다. Буруу гүн ухаан, буруу мэдлэг, буруу одоо соёлтой болох юм бол ийм одоо мунхаглалд автдаг байх нэ. 자, 바울과 바나바가 거기서 입 다물고 가만히 있으면 어떻게 될까요? Тэгвэл Паул Барнаб хоёр тэнцээ ингэ чимээгүй байж байвал юу болох вэ? 어떻게 돼요? Юу болох вэ? 신이 되는 겁니다. 신. Тэр хоёр тэнцээ тэгэл нөгөө бурхны одоо та бурхан болоод тийм ээ. 여러분들 절대로 그런 사람 되면 안 돼. Та нар ийм хүн болж болохгүй шүү. 하나님이 여러분들을 통해서 큰 이적이 만약에 나타났다. За хэрвээ тэгвэл тийм ээ. Та нараар дамжуулан бурхан өөрийн гайхалтай тэмдгүүдийг хийлээ. 그럴 때 여러 다른 사람들이 여러분을 신처럼 여길 때 입 다물고 가만히 있으면 돼야 안 돼요. Хэрвээ тэгэх юм бол олон хүмүүс тийм ээ та нарыг одоо яг л бурхан шиг үзэж одоо хандах юм бол 안 됩니다. та нар одоо бурхан шиг юу гэдэг хүндлэлийг хүртэж болохгүй 가만히 мэдээж 있으면 болохгүй 신이 тийм ээ. 되는 거예요. 신이. Хэрвээ чимээгүй суух юм бол бурхан шиг хүндлэгдэх гээд байна шүү дээ. Бурхан шиг хүндлэгдэх гээд байна. 네, 사실은 그 사기꾼 되는 겁니다. Тэгэх юм бол энэ эцэстээ явандаа өө энэ мод залилагч болчихл хувирна. 모든 영광을 하나님께 돌려야 돼요. Бүх хүмүүст бишээ зөвхөн бурханд алдрыг өргөх хэрэгтэй. 또 여기 사도 바울처럼 이렇게 얘기하면 바나바와 바울이 듣고 옷을 찢고 무리 가운데 뛰어들어가서 소리를 질렀습니다. Гэтэл үүнийг сонсоод 14 дугаар эшлэл дээр Паул Барнаб хоёр үүнийг сонсоод хувцаа хүү татаад олон түмэн рүү яаран очиж хашгиран гэсэн байна. 자, 옷을 찢고 무리 가운데 막 뛰어들어가서 소리를 질렀다고 하는 것은 얼마나 이것이 어리석고 얼마나 잘못되었는가를 급하게 바나바와 바울이 그 사람들에게 가르쳐주기 위해서 한 행동이에요. За тэгвэл энэ хувцаа тайлаад тийм ээ одоо гүйж тэр олон түмэн рүү гүйж очиж байгаа нь бол
Паул Барнаб хоёр тийм ээ энэ ард түмэн та нарын энэ хийж байгаа үйлс чинь буруу шүү гэдгийг тайлбарлаж өгөхийн тулд маш хурдтай очиж байгаа. 자, 잘못된 깨달음을 갖고 있을 때 여러분들 가만히 있지 말고 바울과 바나바처럼 웃을 짓고 뛰어들어가서 막 고함을 지르듯이 그 사람들이 급하게 말려야 됩니다. Хэрвээ буруу хүмүүс тэр буруу ойлголттой байх юм бол тэр ойлголтыг нь засаж өгөхийн тулд энэ Паул болон Барнаб хоёр шиг тийм тэр хүмүүсэд саад хийдэг, хувцаа уран хүү татан очиж саад хийдэг, тэднэрт тайлбарладаг ийм болох хэрэгтэй. 그러면서 여기 바울이 얘기합니다. 이르되 여러분이요 어찌하여 이러한 일을 하느냐? 우리도 여러분과 같은 성정을 가진 사람이라. 여러분에게 복음을 전하는 것은 이런 헛된 일을 버리고 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으시고 살아계신 하나님께로 돌아오게 함이라라고 사도 바울이 선포했어요. За тэгвэл Илч Паул энэ үед юу ч хэлсэн бэ гэх юм бол эрчүүдээ та нар юунд ингэнэ вэ? Бид нар та нартай адил хүмүүс байна штэ. Та нарыг эдгээр дэмий хоосон зүйлээ орхиж тэнгэр газар тэнгис хийгээд тэдгээрт орших бүхнийг бүтээсэн амьд бурхан руу эргээсэй гэсэндэ бид та нарт сайн мэдээг тунхаглаж байна гэж хэлсэн байна. 자, 어찌하여 이런 일을 행하느냐라는 할 때 너희가 지금 하는 행동은 이건 잘못된 행동이라는 것을 분명히 선포하는 거죠. За тэгвэл энэ дээр хэлэхдээ тийм ээ та нар юунд ингэнэ вэ гэж хэлж байна. Тэгвэл ингэж юунд ингэнэ вэ гэж хэлж байгаа нь та нарын энэ хийж байгаа үйлдэл чинь буруу шүү гэдгийг хэлж өгч байгаа. 그리고 바나바와 바울은 신이 아니다. 우리도 당신과 똑같은 육체의 성정을 가지고 있는 사람이라고 얘기했습니다. За тэгээд дараа нь бид та нартай адилхан хүмүүсээ бид нэр бурхан биш яг та нартай адилхан хүн гэдгээ хэлж өгч байна. 그러면서 내가 여기에 왜 왔는지 아느냐? 내가 여기 와서 복음을 전하는 이유가 무엇인지 아느냐라는 것을 이렇게 얘기합니다. За тэгээд тэр энэ ч би яах гэж ирсэн тийм ээ та нарт одоо яах гэж сайн мэдээ дамжуулахаар ирсэн бэ гэдгээ энэ ч хэлж өгч байгаа. 이런 헛된 일을 버리고 하나님께로 돌아오라는 거예요. Ингэж та нар хийж байгаа энэ дэмий хоосон зүйлээ хаяад бурхан руу буцаж ирээ гэж хэлж байгаа. 과거에 한국에도 샤머니즘이 얼마나 많은지 몰라요. Солонгост хүртэл одоо тэр бөөгийн зан үйл маш их байдаг. 얼마나 많은 무당들이 있었는지 몰라요. Маш их бөөнөр байдаг. Удган. 점을 치고 За тэр дундаас одоо юу гэдэг үзмэрчд удган 또 구슬합니다. за тэгэл одоо үздэг, мэргэлдэг тийм ээ. 자, 몽골에도 있죠. Монголд ч гэсэн байдаг тийм үү? 몽골도 샤머니즘 많죠. За Монголд ч гэсэн бөө бол маш их хурдтай тархсан байгаа. 우리가 예수님이 찾아온 것은 이런 헛된 일을 버리고 하나님께로 돌아오게 하려고 하는 거예요. Тэгвэл бид нар дээр Есүс ирсэн нь тийм ээ. Ямар зорилгоор ирсэн бэ гэх юм бол эдгээр бүх зүйлийг хаяад бурхан руу буцаж ирээрэй гэдэг үднээс ирсэн байгаа. 사도 바울은 루스드라 사람들에게 명확하게 그걸 얘기했던 겁니다. Тэгвэл Илч Паул энэ Люстр хотод байгаа энэ Люстр хотод байгаа хүмүүст эдгээр бүх зүйлийг маш тодорхой хэлж өгсөн. 그러면서 이제 사도 바울이 설명하는 거예요. 자연 계시를 통해서 하나님이 과거에도 하나님을 알 만한 것을 여러분들에게 주었지만 여러분들이 그것을 깨닫지 못했다라고 하는 것을 이야기를 합니다. За тэгээд энэ дээр юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол бурхан өөрийн байгалийн илчлэлтээр дамжуулан тийм ээ та нарт эдгээр бүх зүйлийг өгөөд байхад хилээд байхад та нар үүнийг ойлгосонгүй гэдгийг хэлж өгч байгаа. 여기 16절에 하나님이 지나간 세대에는 모든 민족으로 자기들의 길들을 가게 방임하셨다. 이렇게 말씀합니다. За тэгээд энэ дээр юу гэж хэлж байна вэ гэх юм бол энэ өгөгдөж өнгөрсөн үеүүдэд 16 дугаар эслэл дээр харах юм бол юу гэж хэлж байна вэ? Өнгөрөгч үеүүдэд тэр бүх үндэстнүүдэд өөрсдийнхөө замаар явахыг нь зөвшөөрсөн. 자, 예수 그리스도에 관한 그 복음이 이방에 전파되기 전에 자, 그 모든 민족들이 이렇게 헛된 일을 행하면서 그렇게 살았다고 하는 것을 사도 바울이 깨닫게 해준 겁니다. За тэгвэл энэ нь юу гэсэн үг юм бэ? Есүс Христийн тэр сайн мэдээ өгөгдөхөөс өмнө энэ бүхий л үндэстнүүд, бүхий л улс орнууд тийм ээ өөрсдийн тэр дэмий хоосон зүйлээ хийж байсан гэдгийг хэлж өгч байна. 그러나 바나바와 바울이 이제 그곳에 왔을 때는 이제는 더 이상은 그 길로 가서는 안 된다고 하는 것을 이야기합니다. Гэтэл харин одоо та нар бол тэр замаар явж болохгүй гэж хэлж байгаа. 자, 그러면서 그러나 자기를 증언하지 아니하신 것이 아니니 곧 여러분에게 하늘로부터 비를 내리시며 결실기를 주시는 선한 일을 하사 음식과 기쁨으로 여러분의 마음에 만족하게 하셨느니라 이렇게 말을 했어요.
За тэгсэн 17 дугаар эшлэлдэр гэвч тэр өөрийгөө гэрчгүүгээр орхиогүй билээ. Тэр та нарт сайныг үйлдэн Тэнгэрээс хур бороо оруулж үр жимстэй улирлыг хайрлаж зүрхийг тань хоол хүнс баяр баясгалаар цатгадаг байваа гэсэн. 그들에게 아직 복음은 전파되지 않았지만 그러나 그 전에 자연의 여러 가지 계시, 자연 만물에 대한 하나님의 섭리를 통해서 하나님을 알만한 것을 여러분들에게 가르쳐줬다는 거예요. За хэдийгээр тэднэрт сайн мэдээ өгөгдөөгүй байсан ч гэсэн тэднэрт байгалийн илчлэлтээр дамжуулан нэг ёсны одоо энгийн илчлэлтээр дамжуулан тийм ээ тэр байгаль болж байгаа үйл явдлаар дамжуулан тэр Бурхныг таньж мэдэх боломжийг тэднэрт өгсөн гэдгийг хэлж байгаа. 자, 그러한 일들을 통해서 하나님이 인생을 지켜주시고 계시는구나. 인생들을 이렇게 먹고 살게 해주시는구나라고 하는 것을 깨우쳐 주셨다는 거예요. Эдгээр зүйлсээр дамжуулан Бурхан бол тийм ээ тэр хүн төрлөختөн хүртэл хайрлсаар хүн төрлөختөн хооллож тижээсээр эзэма гэдгийг тэднэрт ойлгуулж өгч байгаа. 여러분들은 석진태 목사님을 통해 조직신학 배우죠? Та нар Согжинтэй пастороор дамжуулан Согжинтэй пастрын зааж байгаа систем теологийг суралцаж байгаа тийм ээ. 계시의 두 가지 속성이 있습니다. За илчлэлтийн хоёр дотоод мөн чанар гэдэг зүйл байгаа. Хоёр дотоод мөн чанартай. 하나는 일반 계시. За нэг нь энгийн илчлэлт. 자, 일반 계시를 자연 계시라고도 말합니다. За энгийн илчлэлтийг нэг өөр үгээр хэлэх юм бол одоо байгалийн илчлэлт гэж хэлдэг. 자, 인간의 모든 삶 가운데 하나님이 어떤 순리를 따라서 역사하는 계시를 자연 계시라고. За тэгвэл энэ маань юу гэсэн үг юм бэ гэх юм бол хүн төрлөختний бүхий л амьдралын туршид Бурхан тэр байгаль болоод ямар нэгэн зүйлээр одоо өөрийн илчилж өөрийн одоо тэр илчлэлийг харуулж байгааг хэлдэг. 자, 자연의 변화, 봄, 여름, 가을, 겨울의 어떤 계절의 변화를 통해서 하나님이 섭리하는 것을 알게 됩니다. Бид нар байгалийн одоо дөрвөн уйлрлал тийм ээ одоо өвөл, хавар, зун, намар гэсэн энэ дөрвөн уйлрлаар дамжуулан бид нар Бурхан хэрхэн энэ байгаль ертөнцийг удирдах байгааг бид нар харж болно. 또 인간의 생사화복을 통해서 인간이 살고 복을 받고 때로는 재난을 받고 죽는 것을 통해서 하나님의 섭리를 느끼는 거예요. Бас хүний тэр амьдралын тийм ээ амьдрах, өөхөх, эсвэл амьдрах одоо явцдаа одоо өрөөгдгүй үгүй юу инээ тэрэ гэдэг энэ бүх зүйлээр дамжуулан Бурхан бас хэрхэн тэр хүнийг одоо юу гэдэм удирдах байгааг чиглүүлж байгааг бид нар харж болно. 또 선한 일에 대해서 상을 주고 악한 일에 대해서 심판을 받는 모습. За тэгвэл сайныг дагуул бидний хэлдгээр сайныг дагуул сарны гэрэл, мөг дагуул могоо хорлол гэдэг шиг үр дүнг нь хийснийхаа дагуу үр дүнгээ хүртдэг. Одоо үүлийн үрээ одоо Монголд болохоор сүүлийн үүлийн үрээ эдлэнэ гэж хэлээд байгаа тийм ээ. Үүлийн үрээ эдлэх тэр нөхцөл байдал хүртэл Бурханаас өгөгдөж байгаа. 그 일반 계시라고 하고 자연 계시라고. Тэгвэл энэ маань нэг усны энгийн илчлэлт буюу тэр байгалийн илчлэлтийг хэлээд байна. 근데 그것을 통해서 하나님을 알 만한 것을 주었지만 하나님께 도달하지를 못합니다. Гэтэл үүгээр дамжуулан бид нар Бурханыг таньж мэдэх боломж биднэрт өгөгдөөд байхад бид нар Бурханыг таньж мэддэггүй байхын түүнээс. 그래서 하나님이 특별 계시를 준비했어요. Тийм учраас бид нар энэ байгалийн илчлэлтээс Бурханыг таньж мэдгүй байгаа учраас Бурхан биднэрт онцгой илчлэлтийг өгсөн байна. 특별 계시가 뭘까요? онцгой илчлэлт нь юу юм бэ? 첫째로는 하나님의 말씀을 준 겁니다. 이 성경 말씀이 특별 계시예요. Бурханы одоо үг өгөгдсөн тийм ээ? Библи үг. 말씀을 통해서 하나님이 살아계신 걸 경험하고 또 우리 인생의 죄와 허물을 발견케 되는. Үгээр дамжуулан бид нар тийм ээ өөрсдийн гим нүгэл бидний амьдралд байгаа болж бүтэхгүй байгаа зүйлсээ бид нар гим нүглээ ойлгож ухаарж авдаг. 또 예수 그리스도께로 나아가야 되겠구나라는 걸 발견하게 됩니다. Бас үгээр дамжуулан бид нар Есүс Христ рүү очих хэрэгтэй байна гэдгийг бид нар таньж мэддэг. 이 성경 그래서 특별 계시입니다. Тийм учраас Библийн үг бол онцгой илчлэлт байна. 또 예수 그리스도가 특별 계시의 당사자예요. За Библийн биш Есүс Христ бол тэр онцгой илчлэлтийн одоо цөмн. 예수 그리스도를 믿음으로 구원 얻게 하십니다. Есүс Христэд итгэсэн итгэлээр тийм ээ бид нар аврагддаг. 변화하여 새 사람이 되고 그리스도의 증인이 되게 하십니다. Бид нар өөрсдөгдөн Христэд итгэснээрээ тийм ээ шинэ хүн болж ингэснээрээ Христийн гэрч
болдог. 그리고 특별 계시의 당사자는 저와 여러분들입니다. За тэгвэл онцгой илчлэлтийн одоо бас илчлэлтэд хамрагдаж тэр одоо хамрагдах гишүүдэнд болохоор бид нар байх нь. 그리고 여기 사도 바울이 누가오냐 여기 루스드라에 있는 사람들에게는 일반 계시, 자연 계시를 통해서 하나님을 알만한 것을 여러분들에게 주었다라고 하면서 그들의 마음을 갖다가 이렇게 달래는 모습이 여기 기록이 된 겁니다. За тэгвэл 17 дугаар ишлэл дээр тийм ээ одоо юу гэдэг Бурхан та нарт энэ энгийн илчлэлтээр дамжуулан Бурханыг таньж мэдэх юм боломжийг олгосон гэж ингэж одоо хэлж энэ хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг одоо юу гэдэг нэгсний одоо тайвшруулахыг одоо оролдож байгаа. 자, 이렇게 말해서 겨우 우리를 말려 자기들에게 제사를 못하게 했다고 그랬습니다. За тэгээд ингэж хэлээд арай гэж ийхүү ярьсан ч тэд өөрсдөд нь дахиад өргөх гэсэн олон түмнийг тэд арай чамаар хориглож байлаа гэж хэлсэн байна. 18 дугаар ишлэл дээр. 자, 그런데 여기 19절에 보니까 유대인들이 여기 안디옥과 이고니온에서 와가지고 피시디아 안디옥 이고니온에 있는 그 유대인들이 서로 연합을 해가지고 루스드라에 쳐들어와가지고 돌로 바울을 쳐서 죽은 줄로 알고 시외로 끌어내치니라 이런 말씀이 있어요. За гэтэл 19 дугаар ишлэл дээр харах юм бол гэвч Антиох болон Икониумаас ирсэн юдэчүүд олон түмнийг өөрсдөө татаж Паул руу чулуу шидцгэв. Тэгээд түүнийг үгсэн гэж бодоод тэд хотоос гаран хайжаг. За тэгвэл энэ Антиох нөгөө Писидийн Антиох. За тэгэнгүүтээ Икониум байна тийм ээ. Нөгөө бас эсэргүүцэжсэн Икониум. Энэ хоёр хүмүүс. Энэ хоёр нутгийн хүмүүсийг эвлэлцсэн байна. 큰 구원 역사가 나타났는데 이 피시디아 안디옥에 있는 유대인들 또 이고니에 있는 유대인들이 쫓아와가지고 사도 바울과 바나바를 돌로 쳐가지고 거의 다 죽게 된 겁니다. 이렇게 다 죽게 돼서 그 동네 바깥에 그 루스드라 시 바깥에다 집어 던진 거예요. 얼마나 참 악한 일이에요. За гэтэл нөгөө нэг анх одоо эсэргүүцээд байсан тийм ээ одоо Писидийн Антиоход байсан юдэчүүд. За тэгсэн нөгөө бас Икониумд очихт нь бас эсэргүүцэж байсан Икониумд очихт нь эсэргүүцэж байсан тэр бас юдэчүүд. Энэ юдэчүүд хүртэл ингэж эсэргүүцэж нэгдэлтэд одоо Лойстерт хүртэл ирээд ингэж сайн мэдээ Бурхны сайн мэдээг дамжуулж яхад одоо саад болж тэр хоёрыг тэднэрлээ чулуу шитгэхэд арай л одоо үхэхээгүй байхнаа хотоос гаргаж хайчаад яваад гисэн байгаа. 그런데 20절에 보니까 제자들이 둘러섰을 때 바울이 일어나서 그 성에 들어갔다가 이튿날 바나바와 함께 더베로 갔다고 그랬습니다. За тэгээд 20 дугаар ишлэл дээр харах юм бол харин дагалдагчид түүнийг тойрон зогсож байтал Паул босож хот руу оров. Маргааш нь тэр Барнабтай хамт Дерб руу явжээ гэсэн байна. 자, 돌로 쳐서 바울과 바나바가 죽게 된 것처럼 보였지만 일어났어요. 하나님의 역사로. Чулуу шидүүлээд тийм ээ одоо Паул Барнаб хоёр бараг л үхлийн ирмэгт очсон ч гэсэн Паул Барнаб хоёр Бурхны ивэлэр тийм ээ босоод ирсэн байна. 바울과 바나바가 다시 루스드라 성에 들어가서 제자들을 이렇게 굳게 세우고 이튿날에 그게 핍박했지만 이튿날 다시 바나바와 함께 더베로 가가지고 복음을 그 성에서 또 전했다고 그랬습니다. За тэгээд босож очоод тэр хоёр бүр хот руу ороод дагалдагч нартайгаа нэг хонсон байна тийм үү дагалдагч нараа тэр хооронд нь одоо юу гэдэг итгэлээр улам илүү батжуулаад маргааш нь тэр Барнабтай хамт Дебр руу явсан байгаа. 핍박이 있고 고난이 있어도 바울과 바나바가 두려워하지 않고 계속해서 자기의 사명을 감당했다는 것을 알 수 있습니다. Хичнээн хавчлага байж тийм ээ хичнээн одоо зовлон байсан ч гэсэн Паул Барнаб хоёр бол Бурхны ажлыг үргэлжлүүлэн хийсэн гэдгийг одоо бид нар эндээс харж болох нэ. 자, 여기 더베로 가서도 많은 사람을 제자로 삼고 다시 루스드라, 이고니온 또 피시디아 안디옥으로 돌아가서 제자들의 마음을 다시금 굳게 세운 다음에 이제 1차 선교 여행을 마치고 더베까지 가서 복음을 전하고 돌아오는 그 과정을 이렇게 겪었던 겁니다. За тэгээ 21 22 дугаар эшлэл дээр харах юм бол яаж нэг юм бол тэр хотод тэд сайн мэдээг тунхаглан олон хүнийг дагалдагч болгов. Дараа нь тэд Лойстер, Икониум болон Антиох руу буцахдаа дагалдагчдын сэтгэлийг бэхжүүлж үргэлж итгэлтэй байгаарай гэж урамшуулан
урамшуулан бид олон зовлон туулж байж бурхны хаанчлалд орох ёстой гэлээ. За ингэж явсаар нөгөө хоёр чинь Лустрт очиод амиа алдах шахсан боловч буцаад одоо Дербд очичингуудаа буцаад Лустр, Икониум гээд Писидийн Антиох руу очиж дагалдагч нартай уулзчаад ингээд нэгдүгээр аян сайн мэдээний нэгдүгээр аян ингээд дуусгаж байна. 사도 바울이 이렇게 돌아올 때 제자들의 마음을 굳게 세웠다고 그랬습니다. 이게. За энэ дээр харах юм бол дагалдагчдын сэтгэлийг бэхжүүлж гэсэн байгаа тийм ээ 22 дугаар эшлэл дээр. 왜냐하면 이런 핍박을 받고 고난을 당할 때 제자들의 마음이 약해질 수 있어요. Яагаад гэвэл тэр зовлон амсаж хавчигдах үед итгэгч нарын сэтгэл, итгэгч нарын итгэл одоо суларч магадгүй, сулардаг байхад. 자, 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환난을 겪어야 할 것이라고 얘기했어요. За тэгээ бид нар бурхны улсад орё гэвэл тийм ээ. Маш бид олон зовлон туулж аж бурхны хаанчлалд орох ёстой гэж хэлсэн байгаа хамгийн сүүлд тэр 22-ийн төгсгөл дээр. 자, 우리가 하나님의 나라에 가서 어찌 보면 언젠가는 상 받기 위해서는 이 땅에서 때로는 어둠 가운데 있고 진리를 알지 못하고 마귀에게 미혹된 자들이 핍박을 할 때 그럴 때 그것을 당연히 받아들여야 됩니다. 우리가. Бид нар магадгүй тийм ээ одоо хүнд хэцүү зовлон үүрч тэр бурхны ажлыг ихэд саад дотхор болоход ийм зүйл бол биднэрт үнэхээр байх ёстой гэх гарцаагүй тохиолдно гэдгийг бид нар хүлээн авах хэрэгтэй байна. 자, 그리고 각 교회 장로들을 세웠습니다. За тэгээд тэд чуулганууд 23 дугаар эшлэл дээр тэд чуулгануудад чуулган бүрт ахлагчдыг томилсон байна. 그 교회 믿음 있는 사람 그런 사람들을 세워서 그 교회 감독으로 세웠다고 생각하면 돼요. За тэгвэл тэнд ахлагчдыг томилохдоо одоо тэр чуулганд байгаа итгэлтэй хүмүүсийг сонгож тийм ээ одоо харгалзагчдыг сонгосон гэдгийг бид нар харж байна. 또 금식기도 하고 그들이 믿는 주께 그들을 위탁하고 이제 돌아오는 겁니다. За тэгээд томилон мацаг барин залбирч тэднийг өөрсдийнх нь итгэдэг эзэнт тушаагаад ингээд тэд хоёр буцаасан байна. 그래서 1차 선교 여행하면서 갔던 방식 그대로 이제 반대로 돌아오는 거예요. 비시디아 가운데서 또 밤빌리아 또 버가 또 아탈리아 이렇게 해서 배 타고 안디옥까지 여기 시리아 안디옥까지 이렇게 돌아왔어요. За тэгээд тэр хоёр нэгдүгээр одоо сайн мэдээний нэгдүгээр аяныг эхлэхдээ ямар замаар явсан яг тэр замаараа буцсан байгаа. Тэр хоёр одоо Писидийн Антиохыг дайран Памфилд ирцгээд тэгээд Пергид үгийг тараагаад Атал руу яваад тэндээсээ энэ болохоор Сирийн Антиох руу усан онгоцоор явуу гэсэн мэт. 그리고 여기 26절, 27절, 28절에 보면 이제 돌아와서 시리아 안디옥 교회에 돌아와서 그동안 1차 선교 여행을 했던 선교 보고를 하게 된 겁니다. За тэгээд ингээд 26, 27, 28 дугаар эшлэл дээр харах юм бол тэр сайн мэдээний нэгдүгээр аянд явах хугацаанд хэрхэн юу болсон гэдгээ тийм ээ нэг ёсны тайлангаа одоо Сирийн Антиохт очоод тайлан тавьж байгаа, тайлагнаж байгаа. 이렇게 1차 선교 여행을 마쳤어요. За ингэж нэгдүгээр одоо аяна дуусгасан байна. 루스드라 더베까지 가서 복음을 전하고 돌아왔다는 거. 자, 우리가 잘 알고 때로는 복음을 전할 때 반드시 마귀 역사가 있습니다. За Люстрийн Перг хүртэл очиж тийм ээ одоо сайн мэдээ дамжуулаад хэрхэн явж ирсэн талаар байгаа. 그 계산해 두어야 됩니다. За тэгвэл бид нар гэсэн энэ бүхцүүд биднэрт байгаа шүү гэдгээ бид нар бас санаж 마귀 авах 역사가 хэрэгтэй. 있어도 두려워하지 말고 끝까지 담대히 복음 전하는 거. Тэгвэл биднэрт юу байгаа юм бэ гэх юм бол бид нар сайн мэдээ дамжуулахад сатааны ажил заавал байгаа. Тэгсэн чинь бид нар зоригтойгоор сайн мэдээ дамжуулах хэрэгтэй гэдгийг мэдчих хэрэгтэй. 사도 바울이 이렇게 보여줬어요. Үүнийг биднэрт Илч Паул харуулж өгсөн байна. 오늘은 여기까지 하죠. Өнөөдөр энэ хүртэл ингээд дуусгая. 자, 어디 질문할 거 있어요? За оюутнууд маань асуулт байна уу?